warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat. Yang terhormat para narasumber, panitia, serta rekan-rekan sejawat tenaga kesehatan yang berbahagia. Selamat datang di webinar nasional PENPAL Pendidikan Paliatif Suluh Kasih Bangsa yang keempat dengan tema Psychosocial and Family Support Seeing the Whole Person. Perkenalkan, saya Anak yang akan memandu seluruh rangkaian acara hari ini. Untuk memulai acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk tegak dan khidmat. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke materi, ada beberapa informasi teknis penting dari panitia yang perlu diperhatikan. Bagi peserta yang statusnya belum terverifikasi, mohon menunggu. Saat ini, panitia sedang melakukan pengecekan data peserta yang hadir di ruangan webinar ini. Diharapkan para peserta mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Kami menginformasikan bahwa bagi peserta yang tidak mengikuti rangkaian acara secara utuh, maka kepesertaannya dapat dibatalkan oleh penyelenggara. Bagi peserta yang sudah mendaftar tapi belum menerima verifikasi, biasanya hal ini disebabkan karena kesalahan penulisan email saat mendaftar. Mohon menjadi perhatian. Untuk pertanyaan dapat diajukan melalui link Q&A di kolom chat. Baik, selanjutnya saya akan memimpin dalam bahasa Inggris. Distinguished colleagues, we will now enter our first session regarding primary care. We are honored to be joined by an international expert. Allow me to introduce our first speaker, Dr. S.Psi, medical doctor. She earned her medical doctor degree with high honors from Rush University School of Medicine and completed her fellowship in hospice and palliative medicine at Prisma Health, Midlands, South Carolina. She served as a hospice medical director in South Carolina, USA for over a decade, from 2014 to 2025. Since 2025, she has been serving as the medical director at New Life Medical Center in Bulesa, Uganda. She is the recipient of the Resident of the Year and Chief Resident Award. She will present on the gatekeeper's role, screening and addressing psychological distress
in primary care. Dr. Christy, the floor is yours. Thank you so much for that wonderful introduction. I will say good morning from Uganda. It is 9 a.m. here. I know it is not morning in Indonesia, but I am so happy to be with all of you today. I'm grateful to be able to talk about a topic that I love very much and that I don't get to talk about very much here in Uganda. So thank you for letting me come and speak on this wonderful topic. As the introduction has said, my name is Christy Ford Scales. I'm a medical doctor originally from South Carolina in America, and I have worked in primary care and hospice and palliative care, and loved both fields very much and saw how they could work together easily. For the past year, I've been living in Uganda, working at a ministry center here as a medical director of a clinic that works with underprivileged teenage girls. But also, I work in the village with hospice as well. So, hospice and palliative care are very much international, I have learned. And we have been able to help educate here also. And I love being able to just spread the idea of palliative care and hospice to others who may not have heard about it before. But today, what we will be talking about is psychological distress in this patient population and how we as providers are gatekeepers for this. I think it's very important for all of us to be aware of the role we play in diagnosis of this type of situation. And so I think we will be presenting some interesting information, but also just very needed for providers who are seeing patients daily face to face. If we could start the slideshow, please. So as I said, we're calling this talk gatekeepers, as we are, as providers, gatekeepers between our patients and diagnosis a lot of times. And psychological distress, psychological illnesses, a lot of times I call it slipping through cracks. That the patient will have symptoms and may have a diagnosis, but because they are within the medical system and are being moved around, a lot of times, if you are not aware of certain symptoms, certain signs that they will be presenting for, they could slip through the cracks. So they would be a patient that would not be diagnosed. And that is what we're talking about today, how we can avoid that happening. So next slide, please. So some of the topics I will be covering is anxiety and depression, as they are the most common psychological distressors in a patient population at large, but also in the seriously ill population, the population that we deal with most with palliative care. And so we will be talking about those two diseases in depth. But I'm also wanting to cover some diagnostic tools, some screening tools that we can use to help us to pick these patients out, because sometimes it is not just a prevalent, oh, yes, this is what this patient has. And so we're going to talk about some screening tools that may be helpful for you as you see patients. And then I also want to end the talk by just talking about something that I have seen often in my practice, and I know that you will be seeing often as well, but often we will not be able to pick up on it quickly, but it's anticipatory grief. So at the end of the talk, we will be discussing that as well, because that is one of the things that can quickly lead to caregiver fatigue in patient caregivers. And so we want to be aware of it and know that we actually play a role in helping the family and the support system of our own patients as well. So we will be covering all of these topics, and please bear with me as we go through. Next slide. So our responsibility to our patients, we are as we are face to face with our patients, we begin to know them and develop relationships with them. And over time, we are able to see
when symptoms are possibly in the spectrum of normal for that patient, and when it is tipping over, I call it a tipping point, like something that is sitting on a hill, and when too much weight goes to one side, it tips over. And sometimes we as providers are the ones that are able to see when that is going to happen. Why is it important? You will hear me say this multiple times in this talk. Psychological distress can lead to suffering. And that is what we are trying to avoid in palliative care and seriously ill patient populations. Our job is to alleviate and avoid as much suffering as we can for that patient. And so we have to understand that psychological distressors such as anxiety, depression can lead to high amounts of suffering. And that is what we want to be able to treat quickly, recognize quickly, and have these patients treated as quickly as we can so that the suffering can be alleviated and they can have a higher quality of life, which is what our goal is with palliative care. So that is why it is important for us to be paying attention and know when a patient comes in what is going to be a normal shade for them and what is not. And we as providers are specifically positioned to be able to do that because we are the ones who are developing the relationships quickly. All right, next slide. So, anxiety and depression. Why are we talking specifically about these two diseases? Multiple studies have been done in the seriously ill population and have shown that anxiety and depression are the two most prevalent psychological distressors in this patient population by far. And so, if we were not going to focus on any other psychological distressors, these two would be the ones that we need to be paying close attention to at all times. And so that is why this talk that I'm giving will focus on those, because if we can pick those out of our patient population, we will be doing well, and it will touch a lot of people. And so that is why anxiety and depression are going to be the two that I focus on here. And just remember that these two diagnoses are not just for the seriously ill population, of course not. Any patient population can suffer from this, and we will talk about that. But we want to specifically be paying attention when we have patients that are seriously ill or terminally ill, that they can develop anxiety and depression, and it can lead to suffering. And that is what we are trying to be the gatekeepers of. Next slide. Let's start with anxiety. Anxiety is a disease that can affect up to 70% of patients who are terminally ill or who are seriously ill, sorry. Some of this can be expected. It can be expected changes, but sometimes it cannot. It tips over into not expected anymore and not a normal shade of what you would expect from a seriously ill patient and from their trajectory of their disease. I show here around 10 to 40% of these patients suffer from a diagnosable anxiety disorder. So I want to be clear when I'm talking. Anxiety is a symptom, and it can be prevalent often in many seriously ill patients. Anxiety disorder is a diagnosable disorder, and that is what we want to be looking for and treating. So, anxiety is expected. All of us at some point in our life will experience anxiety. It is expected, it is a normal reaction to just life in general. But in a patient population that is seriously ill, there is certain levels that are expected and then certain levels that are tipping over into a point that it does not need to be there anymore. And it can lead to worsening of the suffering at that time. And so that is what we are watching for with our patients when they come in. That is why you will hear me say this. That is why a relationship with the patient is so important. Understanding their baseline is going to be very important for you to be able to provide good care. And I will say this now, and you will hear me say it again and again. A very good history and physical every single time you are with the patient is going to be so important because that helps you to know what is normal for that patient and what is not. So being able to sit and talk with them, although we don't have a lot of time as providers, but it is so important that a lot of our time is spent doing a good history and a good physical. Next slide.
So who is likely to have this disorder? A lot of times we can help ourselves by knowing what specific patients in a specific population are going to be more likely to develop a disorder of anxiety. And so here we have seen there's not a lot of studies that focus on this, but there are some. And what we see often is that patients who are female, who are women, who are young, and young, by young, I mean anyone under the age of 40 years old, and who have a physical impairment. So, physical impairment would be anything that is keeping them from fully being able to run their life. So, if they have the inability to walk, or if they have lost the ability to be able to move themselves from one plane to another, so from a chair to standing, something like that. They've lost these abilities. This type of physical impairment can lead to a high level of anxiety. And so these specific patients in the seriously ill population, we need to be paying especially good attention to, because they are more likely to develop a disorder of anxiety as they go along in their serious illness. And so it's good to know as providers, those patients, when they come in, okay, she is young, she is female, she has a serious illness. I need to be paying specific attention and asking specific questions of her to discern if she has anxiety that is of a normal level for her, or if it is tipped over into being a disordered level for her. And that is what we as providers are responsible for. Next slide. So what does anxiety present as? And we have to remember, we have to take time right now to remember, as palliative care providers, as providers in general, not just palliative care providers, that we are treating an entire patient. So we love to focus on the physical side of a patient and look at the physical symptoms of a patient. And you see here that anxiety presents physical symptoms that we can see. We can assess them when we're doing our history and physical. Patients with anxiety, they have more palpitations. A lot of times they'll complain of being dizzy when they stand up. They can have shortness of breath, diaphoresis. They can be more sweaty. They can sweat more physically. They can have skin changes that present as anxiety. So they can have physical symptoms, and we can see those on our physical exam. But that is not the only thing that anxiety presents as. And so it is important for us to remember right now that we are treating the whole patient. And by whole patient, I mean a patient who has a physical side, an emotional side, a psychological side, spiritual and social aspects of themselves. And we as providers need to be paying attention to all of those aspects at one time. And that is where the history taking of your visit is so very important, because it's not just asking the simple questions of who, what, when, where, and why, or when do these symptoms start, but it's asking other questions like, what are your spiritual beliefs? How do you see God? What is your social network? How do they support you? How is your family? How are your friends? How are these people helping you at this time? And so asking these questions can discern some of these things. And as we ask those questions, we will start to see that patients will have certain symptoms that show up through that question asking. So emotional responses of anxiety can be things like feeling on edge all the time. They feel like something really bad is going to happen very soon, like in the next few minutes. But that feeling never goes away. It's always there for them. Or feelings of impending doom is another way of saying that. They feel like they are going to die soon, very, very soon, and they cannot get that idea. Even if physically we think the prognosis is much longer, people with disordered anxiety a lot of times feel like, no, it's going to happen right now, right at this moment. Or they feel a sense of terror. Sometimes you will notice that they will have cognitive difficulties. They will have inability to think through situations because they're so apprehensive. They can't fully
think about or rationalize a situation because they're so apprehensive. They have this sense of fear all the time that inhibits them from seeing reality almost. And they have obsessions over certain things. So I've had patients before who are obsessed over being able to have a bowel movement. They say, if I can't have a bowel movement, I may die. And I mean, I'm saying, no, it's only been 12 hours. It's okay. You can wait. But to them, it is so important, and it becomes an obsession for them to focus on, so they don't have to deal with reality at all. And it becomes something that it brings them anxiety because they're not having a bowel movement. So just simple things like that you will see in a patient who has disordered anxiety. You will also see that patients will express more thoughts of fear. Um, they express certain ideas that, if you were to compare it to the reality of the situation, it doesn't line up. It's not rational. But the patient will present these ideas multiple times in a conversation, and that's what you can see in a patient a lot of times in their thought process that can tip you off that this patient may actually have a disorder of anxiety. They worry all of the time. We all have worries. We all worry, and people with serious illness can worry. They have many reasons too, but the worry should be able to be alleviated with simple things. But in patients with disordered anxiety, it is not. So you may be able to try to talk to them and try to rationalize with them, but it will not happen. They worry too much. And so that worry can lead to them having major suffering. And so you can see how all of these things combined together can lead to a poor quality of life for the patient. If they are having many of these symptoms at one time, they're not able to live to the quality that we want our patients to be able to live to. And so that is why we want to be able to catch these patients and be able to screen them and be able to treat them quickly, very, very quickly. Next slide. So there are a lot of screening tools out there. But I will say this, the easiest way to diagnose a patient is to screen all your patients. And with these screening tools, if you are giving it to all your patients, you will be able to quickly identify the population that you need to be focused on that may have disordered anxiety. This is a simple tool that I use, and you can see it on the screen. It can be given by myself, so I can read it to the patient and have them answer me and score them, or I can give it to the patient in a printed form, hand it to them, let them read the questions, and then circle the answer that they want to give. Or I can give it to a medical assistant and have the medical assistant read it to the patient and have them score before I even come into the room to talk to the patient. Because then I will know when I'm walking in, their PHQ-4 score is this. It is likely that they may have an disorder of anxiety. I need to be talking with them about this and about their symptoms about this. So I like the PHQ-4 because you will see that the first two questions focus on anxiety symptoms, but then the next two focus on depression, which is going to be the next topic we talk about. And so this screening tool, for me, I like to be efficient. And so it efficiently screens very quickly this patient population. So you see if they score over a 3 in the first two questions, it's more than likely they have anxiety. If they screen higher in the second two questions, then more than likely depression. If they score high on all of them, it can be anxiety and depression at the same time, which is very much a possibility in this patient population. And so it's a quick and easy way for me to be able to screen the patient. And I give this to all patients who come into my clinic, no matter if I have an idea that they may have anxiety or not, because it just helps me to quickly be able to identify. It's simple, easy to use, and something that is readily available for you to be able to give to your patients. Next slide.
So we see with our screening tool that we are discussing with anxiety and depression. So now we will talk some about depression. We have talked about anxiety, but now we will be talking about depression in the seriously ill. Depression, of course, we have said, is a common cause of suffering in the seriously ill population. It's very prevalent. The numbers are a wide range, but we see anywhere from 7% to 46% of seriously ill patients suffer from depression, diagnosable depression. And so that is big numbers for this patient population because this disease is treatable. And so we want to be paying attention. Next slide. So at-risk groups for depression in the seriously ill, you see there are some commonalities between anxiety and depression with who is more prevalent to have the disease. And so you see that females, once again, are more likely to suffer from depression, just like they are of anxiety. A younger age, once again, less than 40, are more apt to get depression. You see if they've had a history of depression in their past. If they have had a history of depression, they are more likely to develop it again when they are seriously ill. So we need to be paying attention to their history, their past medical history especially. But there, in depression, we see two patient populations that are a little bit different than anxiety. So we see patients who have uncontrolled symptoms. This is big, and we will talk about this when we talk about treatment of depression. But patients, especially who have uncontrolled pain, can suffer from diagnosable depression. And you can understand why. If a symptom is so severe that it is difficult for us as providers to physically control that symptom, it leads to thoughts of hopelessness, loss of interest in daily activities, loss of pleasure in daily activities, all the symptoms that are depressive symptoms. And so, once again, symptom control is very big for the palliative care provider. And so, paying attention to symptom control is always going to be on the table. It's always going to be something that we are thinking about and working through, and we're working with any patient population, but the seriously ill and those who are more than likely to develop depression, especially, we need to be focused on. Pancreatic cancers and CNS cancers in studies have shown that they are more likely to develop depressive symptoms. There are many theories as to why. The leading theories are for CNS cancers. So CNS is going to be your cerebral neural system cancers, so brain tumors, spinal tumors, things like that. And we think it's because some of the effects of tumor burden on the brain can lead to changes in certain levels of neuromodulators and therefore produce depression. But also, we know that these cancers can develop symptoms, severe symptoms fairly quickly, especially pain. So we think that could be another reason. Pancreatic cancer is known to be one of the most painful cancers that a patient can have. And so we have seen that patients, especially with pancreatic cancer, who develop severe pain, often will suffer from depressive symptoms. And so these two patient populations in cancer are especially apt to developing a disorder. And so we want to be paying attention to them. Next slide. I've seen this idea in providers that I have taught before, and I just want to address it. A lot of providers will say, well, it's expected, isn't it? I mean, these people are depressed because they have a serious illness. Anybody who has a serious illness would become depressed. And part of that is true. Yes, if we received a diagnosis that was terminal or so serious, yes, anyone is going to have emotions that surround that diagnosis. And so we expect that. That is totally expectable. But when a patient has these depressive symptoms and they are affecting life, they are affecting their quality of life, and they are leading them to more suffering than the serious illness is going to have, then no, it's not normal.
And we have to remember that depression is treatable. And so, yes, it can be expected that these patients are going to have some reactions, some depressive reactions, but there is a level of normalcy with that, but there's also a level of not normal with it. And we need to, as providers, be able to tell the difference in these patients and be able to diagnose them quickly and treat them rapidly. So I just want to address that because that is something that has come up multiple times when I've been teaching before. That yes, some of it can be normal, but not all of it. And so we can't let that just, oh, it's just normal. I mean, they're just having a normal reaction. Let's just leave them alone. I don't want to add anything to them. No, because this can be treatable and it can totally improve their quality of life, which is what we're here to do. So next slide. So once again, we have tools that we can screen patients with, and they're very useful for us. And so history and physical, like I said, you were going to hear me say it multiple times, and I will say it again, so important for diagnosis of depression in the seriously ill. Knowing a patient, knowing their history, obviously knowing things like, have they been depressed before? Have they been treated for depression before? Are they on treatment now for depression? All of these are questions that can be answered through taking a very good history and physical. Screening tools. You saw the PHQ-4. And sorry, I did not explain that PHQ stands for Patient Health Questionnaire. So the PHQ-4 I showed you earlier. We have also the PHQ-2, which is just 2 simple questions for patients. And so I've seen clinics use that as well. It's just simply ask, in the last 2 weeks, have you had any thoughts of helplessness? And then over the past 2 weeks, have you had any feelings of grief, sadness, loneliness? It's those 2 questions, and the patients just answer. And based off of those answers, the score they get, then we continue on with other screening or other diagnostic tools. So there's very simple tools to be used. But I wanted to show you another one, and we will, just in a second, we will show it to you, but it's called the PHQ-9. So sometimes what people will do is they will use the PHQ-2, just the 2 simple questions. And if a patient scores high on those, they will then use the PHQ-9, which is 9 questions to be given to the patient for them to answer. And then based off of that, they will decide if the patient needs to be further evaluated for diagnosis of depression. The DSM-5 obviously is the book that we go to for mental health disorders. It has all the diagnostic criteria for any mental health disorder, but it has a long section on diagnosis of depression. So depression can be diagnosed basically through symptoms, knowing that the patient has these symptoms, their history, their physical. So there's a few ways that we can diagnose, but the DSM-5 holds all of that in it. And so we can compare all of our information to the DSM-5 to say, yes, we have a diagnosis of depression or not. So very helpful tools are out there to be used by us. And it's just a decision for us to make in our own practices, in our own clinics, what we want to use and how we will use them there. So next slide. So this is the PHQ-9. It's simple. Like I said, again, it's just a simple asking questions, easy to give to the patient. In our practice, we actually hand this to the patient on an iPad and let them circle the answers, and then it scores it for us, and then I can look at it and see what we're looking at. But you could also just read it to the patient and have them answer you back, or have a medical assistant read it to them as well. But you see here, you're just asking them over the last 2 weeks, how often have you been bothered by the problems of feeling nervous, anxious, on edge? So you're seeing we're asking them about the symptoms that we have been talking about. We're just asking those symptoms in a way that's relatable for the patient to be able to respond to. And it's useful. I will say it is useful for us to just hand it to the patient because in our culture, it's very personal culture. They want to hold things close to themselves. But in other cultures, it may be that you do it as a group. So you, the medical assistant, the patient are all sitting around talking to each other and having the answers given out that way. So any way is
good to do this. It's just deciding what's going to work best in your practice. Next slide. So you get a diagnosis. You've used these screening tools. You found the patients who are more than likely. Then you've used a good history and physical, compared it to the DSM-5, and now you have a diagnosis. And so what do you do at that time? What do you do to help these patients? You have to remember, in the seriously ill population, that diagnosis and then prognosis are very important for us to make decisions on treatment of not only symptoms, but of other diagnoses. So what do I mean by that? So you're going to have to treat every patient individually. Patients present to us in all kinds of forms. Some of them have a cancer and depression. Some of them have a neurological disease and they have cancer. And so they all present in all these different ways to us, and we have to be aware of their history to be able to treat them effectively. And so, if a patient comes in and they have, let's say, a CNS cancer, they have a brain tumor, you're going to treat that patient differently for depression than you would someone who comes in and who has congestive heart failure and depression. And you're going to have to choose different things. So please remember, at all times, we are treating the individual patient and their individual circumstance. And so you want to be very aware of what is going on with them. You want to know what their medication is. You want to know what their allergies are, all of these things before deciding on treatment. Prognosis is also something for the seriously ill population we have to consider. So we know if a patient has a prognosis of a year, that we're going to be able to treat that patient for depression a little bit differently than, let's say, a patient who has a prognosis of 4 weeks. It's going to be different, but you should attempt. In any of those situations, we should attempt, because remember, alleviating suffering is what we are here for. So when I'm treating a patient with a diagnosis of anxiety or depression, I try to take the patient as a whole and discuss with them options. We know that the SSRIs, the SNRI medications are good for treatment of depression, but they also take around 6 weeks to become at a steady state in a patient. So if a patient doesn't have that prognosis, I may not be choosing those medications for that patient. Psychostimulants are another option for patients when they have short-term prognosis. We can see very high turnaround of depressive symptoms in patients when we start them on some type of psychostimulant quickly. But if a patient has a longer prognosis, we probably don't want to be starting them on psychostimulants if they have months to a year, because of the possibility of addiction in that medication profile. We also want to remember that it's not just medicines that treat anxiety and depression. Remember, it's a whole patient. So we have to get others involved. We have to have the whole patient treated, and using a team for that is so important, and the beautiful part about palliative care. So if a patient is suffering from depression and I'm looking at the medical side, I'm also calling in my colleagues. I'm asking them to help me with the spiritual side. A lot of patients, when they are suffering from depressive symptoms, they have spiritual crises. And I, as a spiritual person, and probably many of you, know that when we're in a spiritual crisis, it can be devastating for us. And so we want to be sure that we are looking at that and helping the patient through that in any way that we can. Albeit it may be just calling their spiritual leader. It may be calling someone that we know practices the same religion as them and having them talk with each other. Whatever we can do to be able to have that be part of the treatment plan is going to be important. We also know that for the cognition side, therapy in a regular patient population is so important. But in some cultures, therapy is not going to be, one, available or acceptable. And so we have to know the culture of the patient and what they are willing to do. Some studies really, it's difficult to study therapy in a seriously ill population.
But some studies have suggested that cognitive behavioral therapy is very helpful. Just having, we call it talk therapy, where you just have a patient sit and talk with someone else can be very helpful. So it can be simple, but having some discussion over that, having counseling involved can be very important for the patient and for the alleviation of their suffering. And then, of course, we think about social aspect of suffering and those things leading to depression in a patient. So being sure that if you have social workers available or if you have availability of the community at large to give help to the patient in any way possible, that is going to be helpful. Because a lot of times I've had patients who are depressed, severely depressed, and it would be something that it's not physical, but I've had patients who have lost contact with children over their lives. And all they think about, all they want is to be able to contact that child one more time before they die. And it's so severe that it leads them into depression. They feel thoughts of helplessness, thoughts of hurting themselves just because they're so focused on it. And so that I cannot treat with a psychostimulant, but I can call other people and see if we can facilitate having that child come in or having discussions over that, something that is important. So all of these things are very important for the treatment of the patient. And so we have to look at the patient as a whole, and we have to have a team involved. Whatever is available to you where you are is enough. And so just being open to that and knowing that you are not the captain of the ship, you are just one of the people who are rowing alongside everyone else to treat this patient. And so we have to be able to see that and be able to provide care in that way, which is so important for all of us, but also for our patient. All right, so next slide, please. So what if it isn't the patient so much, if it is the caregiver or a family member, a friend? What if they accompany the patient into, and we see that they're having symptoms and that they're having struggles? There's a thing we call anticipatory grief. And it's something I want everyone to be aware of because it very much happens. And it's interesting because this is the only grief that the patient and their caregiver, their support system, will experience at the same time. So it's the only form of grief that happens in, and they're experiencing together. Because we think of grief as what you experience when a patient has died, has went on. So the patient is not experiencing that grief. But this grief is different because it is something that we can all experience together. I call it the grief of waiting. It is basically the work of waiting. And it's the grief that happens over time after the diagnosis. When a patient is diagnosed with a serious illness, their life immediately changes. Just in real time, their life immediately changes. But not only their lives. I like to think of it as a patient who may be in the center, and we have the patient in the center, but then we have all these strings going to all these other people, and it makes like a web, like a spider web with the patient in the center. But when that patient is diagnosed with a serious illness, all the people who are linked to that patient in the web are affected as well. So it's not just this singular person that we are dealing with at that time, it's everyone in their web. And I'm sure some of you have been in webs where you have been affected. It may have been your mom or your dad or your grandmother or grandfather who had the diagnosis of a serious illness, and then you feel it. You feel that diagnosis because not only has their life changed, but your life has changed forever as well. And so that is where we see anticipatory grief. It is the grief that we endure over time as the serious illness has its effect. And so the way this plays in real time is the patient gets the diagnosis, and then they start to grieve over the future that they thought they were going to have,
but now it's no more. And so they will start to grieve over that. And you will see the family grieving over that as well. People will say, "Oh, I wanted my father to be at my wedding," and they're not even going to get married soon, but they, in their mind, they, in the future, they wanted their father there. Now their father, it looks like he will not be there. And so it's these little things like that that cause this grief, and it just lasts over time. And it continues in that way, that little things will happen and it causes grief for the patient, and then it affects the entire web of people surrounding them. As the patient loses their ability to get up, to get out of bed, you see a loss of independence that the patient grieves and then the family grieves. Their inability to leave their home and go and do social events, to be able to be around people. All of that, the patient grieves at that time, and then it affects the entire web. Because if it's a holiday and that person has always been at your holiday gathering and then they're not there anymore, you will be grieving that along with the patient. And so you see that it is this effect that has an effect on a lot of people. But we see that anticipatory grief, especially for the primary caregiver, when they are undergoing this type of grief, it can be fatiguing. And by that, I mean tiresome for the caregiver. It can burn them out, is another way we say that, where they're giving all this care, they're physically giving all this care to this patient, but they're also living through all these little griefs every single day and something new every single day. And eventually they get so tired that it seems impossible for them to continue to carry on for the patient. And so we see that as providers. We can see when patients are coming in, them grieving, and then the system, the social system around them grieving as well. And we may feel helpless in that situation, because also we know that with serious illness that we cannot cure it. And so it may make us feel helpless, and it may have us feeling anticipatory grief as well with all of them, because we're part of the web. Our patient is in the center, but we're still part of the web. We still have part of it with us. And so it can affect us as well. And over time, it can make you feel like you don't even want to see the patient, because it makes you feel so hopeless for them and for their caregiver. But there are some things that we can do as providers that I just wanted to talk about. So next slide. So we see here are the signs that we can be aware of. So one of the things we can do is be aware that anticipatory grief is something that exists, but also that we can be aware of it and certain symptoms that present by the patient and their families. So sadness, of course, is going to be part of the patient's life and of the caregiver's life. Worry about the illness and what's going to happen. Fear, low mood. Interestingly, anger can definitely be a part of it. I know a lot of you, if you're providing palliative care, you've probably been the recipient of anger from a caregiver before over something that was out of your control, but it's still present. And sometimes we just have to be, I call it the punching bag for patients and their families, because they have nowhere else to let that anger go. And as long as it is not putting you in harm, then sometimes that is just what we have to do as providers. Hopelessness, because there's nothing they can do about the situation, and feeling guilt and shame about their feelings. I see that especially in caregivers. They feel guilty that they are grieving. They feel guilty that they're imagining a life without the patient there anymore. It brings a sense of guilt on them that can be hard for them to carry. And so we have to be especially cognizant and especially paying attention to the caregivers in that situation. So how can we help them? So to help, next slide, please. So we as providers can help them by, one, like I said, being aware that anticipatory grief is something that happens. But number two, also being present in visits with patients and with caregivers, acknowledging what is going on. Sometimes just purely saying, I see that you are having a hard time. Would you like to talk about it? Is all you need to do. And
that will open up a gate for the patient and the caregiver to discuss what is going on inside of them. And getting that out into the open, a lot of times, is simply all they need to be able to process through it and to be able to move forward. Talk openly about grief. Make it an expectation. I know that you're grieving. That's sometimes what I will say. Even if the patient has not told me they're grieving, I'll say, I know you're grieving. I know this loss of independence is difficult for you. And I want to hear from you how it makes you feel. Just opening the conversation in that way can cause the patient to feel safe and be able to confide in you and tell you what they are feeling. And like I said, sometimes just getting it out into the air is the most important thing. Also, preparation is key. Palliative care, we center on education, educating not only ourselves, but also educating caregivers and patients about expectations, about their disease. We have the knowledge about their disease. Sometimes we have the knowledge about their prognosis, and we need to be able to share that at a patient appropriate level so that they can also understand what is going on with their own body, with their own future. And so educating them and preparing them is so important for us to do that sometimes we forget how important it is because it's so natural for us. A lot of times when I'm with patients, I will be thinking things and I will forget, like, oh, I need to say that. I need to say they need to expect that they're going to lose the ability to eat. And they may not know that that's coming down the road. And so saying it and discussing it is important. And educating the patient about what is going on with them is so important. So doing that is helpful. Also being able to provide a legacy for the patient. What does that mean? The patient is already thinking about what's going to happen after they die. So what's going to happen to the ones they love, the ones in their web that are connected to them, and helping them create ways of leaving a legacy is so important. We are fortunate to have social workers that help me with that, but simple things, writing out letters that the patients will get, the family will get after they die, very important. Recording, sometimes we've had videos recorded of the patient saying just the last things they wanted to say to their family so that it can be played for the family in the future. We've even had patients who we will paint their hands and have their hand painted and put onto a canvas so that the family can have it, just to have a picture of them, of their hand in their room that they can see every day. Just simple things to leave remembrance of the patient. Because a lot of times the biggest fear a patient has is being forgotten after they die. And that is what they're anticipating, is that being forgotten. And so we want to give them ways of being like, no, we will remember you. Your family will remember you. And sometimes that can bring relief of the grief that they are experiencing on this side. And so giving them a legacy is so important. Also preparing them for end of life. We as providers, a lot of times we understand what the end of life for these patients will look like, and being able to prepare them for that is important. Expectations for caregivers, directing them on what to expect, timelines. We don't know. We are not God. We don't know exact timelines, but sometimes we can give them an idea. We can say, okay, if your dad stops eating, then we know probably within 3 weeks he will be end of life. And just preparing them for these things is so helpful for the grief because it gives them something to hold on to, something that they feel like they can do, they can handle. Okay, 3 weeks, I can watch for these things. I can, and so it helps them to be able to handle it in little doses like that. And it's important for us to be able to do in a patient appropriate way. I know some cultures do not take direct education or direct discussion of expectations of the future very well, but knowing your culture and knowing how you can discuss it in a culturally appropriate way is very important. So for summary, I just want to summarize what we've been talking about. We are gatekeepers as providers. We stand in the way between our patients and different diagnoses. We have to remember in the seriously ill population that psychological distressors, diagnosable psychological disorders are there.
and that we need to be able to pay attention to the signs and symptoms of our patients so that we can treat them quickly and effectively. We have to remember that anxiety and depression are very prevalent in this patient population. And there are certain patients within both anxiety and depression that are more likely to develop. And knowing that and paying close attention is going to be helpful. Don't try to do it alone. Remember that we have screening tools out there that are easy to use, that are readily available, that you can put into practice today, even if you wanted to screen patients, to help you to know who is going to be more likely to have anxiety and depression, and to address that during your visits with the patient. Remember, with anxiety, some anxiety is expected with serious illness. We expect it. But when that anxiety comes to the point where it's affecting life, quality of life, and causing suffering for the patient, it is no longer normal, and we need to take action. For depression, we know that sadness, grief, loss of hope for the future can be normal. But when the patient tips over to feelings of worthlessness, hopelessness all the time, thoughts of hurting themselves, loss of interest in anything they are doing, loss of pleasure in life, that's not normal. That is diagnosable depression, and we can treat that. Knowing the patient as a whole, knowing that the patient is a whole human being with an emotional, a physical, a spiritual, a social side will help us as we treat patients with anxiety and depression. Using a team is going to be so important. So being able to know who is available around you and be able to use that team to help your patients will bring your patients a better quality of life and also you a better quality of life. Knowing that anticipatory grief is there, knowing that it is not only your patient that is affected by their diagnosis, but it is their entire web of people surrounding them that are going to be affected by this diagnosis. Paying attention to that, and then also addressing it when you start to see the signs and symptoms, and being able to empower our patients and our family caregivers to have education on the diagnosis, on the prognosis, on what the future holds to the best of our abilities, supporting them, allowing them to create legacy for the patient are all ways that we can help the caregiver as well as the patient on this journey. Being on this journey with patients is one of the most honorable and blessed things that we can do. And so we have to be aware that we are in the patient's web as well. And we need to be checking in with ourselves when we experience grief over our patients and be able to discuss that with our colleagues. You have many here on this call, but being able to discuss when you're experiencing this type of grief as well will help you. So that is my talk for psychological distressors. I thank you so much for allowing me to come and talk about this with you. I think we have some time for questions that you can place in the chat or ask me. And I'll be happy to answer any of those to the best of my ability. Thank you so much for this time. Thank you, Dr. S.Psi. We now have 10 minutes for Q&A. For the first question is, what causes depression in patients with serious illness? So what counts as depression in patients with serious illness is when the patient develops these symptoms that are more severe. So thoughts of guilt. I think of it this way. So you're going to have a normal reaction to a serious illness, yes? And so you're going to be sad, you're going to have grief, you may even have experienced some level of hopelessness, but you can still find joy in life. When patients flip from that and they have these thoughts of guilt that just enamor their thoughts and they can't think of anything else, or they lose interest in anything and nothing we can do can help them to gain that interest back, or if they ever think about hurting themselves seriously, that's depression. That is diagnosable depression. And those are the symptoms that we are wanting to monitor for and to treat for quickly. So remember, there are symptoms that we expect in serious illness. And those can be normal, but it's when we cannot redirect the patient, they can't find joy anymore. All of a sudden, they feel completely worthless,
hopeless, full of guilt, thinking about hurting themselves, that is depression, and that is when we need to act to treat the patient. Okay, thank you. On the next question is, regarding the screening tools mentioned, how frequently should we reassess patients with serious illness to differentiate between a normal emotional reaction and a developing psychological disorder? That is a wonderful question. Thank you for asking that question. So it will be different. There is no exact direction on how often to use these screening tools. And so I think it's different for each provider and your preference. For us, we use them for every visit for the patient. So for the palliative care clinic that we have, most of our patients are being seen monthly. And so we will use the screening tool monthly for those patients. But you may, in your own practice, you may not see the patients that often, or you may see them more often, and you may feel like you don't need to screen them every 2 weeks. You may just need to do it every other visit or every few visits out. So I can't tell you exactly how often to do it. It's going to be dependent on your patient population and your clinic and the way it runs. But I will say for me personally, we do it monthly with our patients. Just they expect it, they know it's coming, so they know that it's going to be there, and then they answer the questions first thing when they come in, even before I come into the room. They are able to answer the questions. That way, I'm paying attention to it. So I think it's just become so much part of our culture here that it just is. They expect it and they tolerate it. So. Okay, thank you. The next question is, the presentation identifies young patients and women as a high-risk groups for anxiety and depression. Are there specific communication strategies you recommend when addressing existential concerns or fear about death with these younger demographics? That is an excellent question. So yes, there are certain communication skills that we do use in these specific populations, and so I know I will caveat this by saying that it's going to be specific for the culture that you're in. I have learned that very quickly coming from an American culture and going into Ugandan culture, that the way I address existential symptoms is different. It's just different because the patients express them in different ways. And so in the American culture, it's very direct. I will say it's just, are you having you just ask, are you having these symptoms? And you just list them out, and that's the way you ask that, honestly. But in the Ugandan culture, I've learned that you cannot be direct in that way. You have to ask around the question. So sometimes it is more of a, tell me about your thoughts. Tell me about how you felt yesterday, or I noticed that you are not able, you have lost some interest in going to tea every day. Can you tell me why? And so you're not asking them, are you having depression? You ask around the question, and then sometimes you get the answer you want, and sometimes it takes multiple touch points with that patient before you will actually get the answer. So I don't know in your culture how most acceptable it is, but knowing that is going to be very huge for communication. Sometimes also I will say that asking the caregiver is helpful. And so in the American culture, we don't ask the caregiver very often, but in the Ugandan culture, it's been very helpful for me to talk to the caregiver as well, because they feel a sense of need to take care of the patient. And so they will answer a lot of times for the patient and tell you the symptoms that the patient is actually having. So I know that's not a direct answer to the question, but I think it's very much dependent on culture and on your communication style within your culture, knowing the culture's communication style. So is it direct? Is it indirect? Is it quick, or is it a long thing? Is it going to take multiple visits for you to be able to address it? Those are things you need to know to be effective as a communicator in this population. Okay, thank you. Maybe for the last question, since the anticipatory grief affects both the patients and the caregiver, how can the interdisciplinary team
effectively balance supporting the caregiver's emotional needs without overstepping the primary focus on the patient's clinical care? That is such a good question. Thank you so much for that question. This is something that I have over my years definitely had a difficult time with at times, because you will get in situations where the caregiver almost needs more care than the patient. They are just very, we call it needy. They're very needy caregivers. And so I will say that I have not always done this well. But the important part of the question you had was that the interdisciplinary team needs to be involved from the beginning, and you need to be discussing with each other. So you need to be meeting with your team and talking about the situation and developing a plan for that specifically. So what we would do a lot of times is we would meet once a week and just go through every patient that we were all seeing together. And then we would have time at the end where we're like, okay, we need to pull out this specific patient because the caregiver is exhausting, honestly. And, and what can we do? And then we would say, well, why? Why is this caregiver having such a hard time? Is it spiritual? Is it social? Is it something that I think may be diagnosable? And sometimes it could be that the patient's caregiver is having something physically going on with them. And so in that situation, we would refer them to their primary care provider. We would suggest we would take steps to see that they had the medical care that they needed. But I think it's so important for the team to be involved with each other and to have a combined plan that supports each other. So not just one person trying to handle it on their own or the other person, having everyone aware of the situation and having them able to together work on a plan that we all exact at one time is important. So even to the effect that we would even have whoever on the team had the best relationship with the caregiver sometimes would come in and handle the caregiver while I went in and talked with the patient. And while I was dealing with the patient, the other team member was with the caregiver in another room, so that we were sure that that the caregiver was not inhibiting the care for the patient, that the patient was still getting the best care that they could, but also the caregiver didn't feel that we were tossing her out, pushing her away, that she felt supported as well. So that is the beauty of the team, is that we are able to do that, but we need to be on the same plan. So meeting with your IDG team, making a plan together, staying with that plan, and supporting each other during your visits are all ways that you can effectively help the caregiver without it inhibiting the care of the patient. Thank you very much, Dr. Christy, for sharing your expertise with us today. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita memasuki sesi absensi berupa kuis. Silakan membuka sukaba.ac.id dan memasukkan kode verifikasi yang tertera.
Baik, kita lanjutkan ke sesi kedua. Narasumber selanjutnya adalah Ibu Elizabeth Lukas, sarjana psikologi, magister psikologi. Beliau merupakan lulusan sarjana psikologi Unika Atmajaya dan magister psikologi klinis anak. Beliau mengawali karir sebagai terapis perilaku pada tahun 2012 hingga 2013. Sejak tahun 2018, beliau aktif sebagai psikolog klinis anak di Passion Consultant dan sejak tahun 2023 berpraktik di S.Psi Hospital. Topik beliau adalah Beyond Sadness, Psychological Assessment and Counseling Strategies in Paliative Care. Silakan, Ibu Elizabeth. Halo, selamat siang. Terima kasih untuk kesempatannya. Apakah suara saya jelas? Jelas, Dok. Oke, saya izin share screen ya. Baik, selamat siang semua. Seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa tema saya hari ini adalah Mental Health and Chronic Illness, Psychological Assessment and Counseling in Palliative Care. Baik, sebelum itu kita akan mengawalinya dengan apa itu mental health. Jadi mental health itu adalah kesehatan mental, suatu kondisi mental yang sejahtera, sehingga memungkinkan seseorang untuk dapat mengatasi segala tekanan hidup, menyadari kemampuan yang dimiliki, mampu untuk menyerap informasi dan bekerja dengan baik, serta mampu berperan dan berkontribusi dalam lingkungan sosial. Nah, mental health is more than the absence of mental disorder. Nah, maksudnya apa tuh? Jadi, kesehatan mental itu bukan hanya ketika kita terdiagnosa gangguan mental saja, tetapi tentang kesejahteraan psikologis kita secara utuh. Nah, mental health itu mencangkup kesejahteraan emosional, kemampuan kita untuk mengcoping tekanan, kemudian relasi, dan juga makna hidup. Jadi bukan hanya ketiadaan gangguan dari mental. Nah, kenapa mental health itu penting? Nah, karena mental health itu mendasari kemampuan individu untuk mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, membentuk lingkungan hidup, dan juga mengembangkan diri. Jadi kalau misalnya kesehatan mentalnya itu terganggu, udah pasti kemampuan-kemampuan ini tidak akan berfungsi sebagaimana seharusnya. 1 bulan. Jadi penyakitnya cukup panjang pengobatannya. Nah, chronic illness ini melibatkan rasa sakit yang berulang, keterbatasan fungsional, kebutuhan jangka panjang untuk mengontrol gejala, dan juga pengobatan jangka panjang. Nah, sekarang bagaimana sih chronic illness itu bisa mempengaruhi kesehatan mental? Nah, memang untuk setiap orang itu berbeda-beda efeknya ya, tidak bisa disamaratakan. Nah, tapi secara umum biasanya orang-orang yang terdiagnosa chronic illness atau misalnya ada keluarga atau kerabat dekatnya gitu ya yang terdiagnosa chronic illness biasanya bisa mengalami yang namanya shock ya, kaget, tidak terima gitu mungkin, ada kemarahan, bisa jadi ada rasa bersalah, mungkin misalnya orang tua di mana punya anak dan anaknya terdiagnosa penyakit kanker contohnya, nah mungkin ada perasaan bersalah, apa yang saya lakukan salah, apa yang saya kasih salah gitu ya. Terus mungkin ada rasa frustasi, pengobatan berkepanjangan, gak selesai-selesai frustasi, kemudian hopelessness ya, merasa tidak berdaya gitu, nggak ada harapan, udah dilakukan segalanya tapi kok hasilnya masih begini. Terus kesedihan yang berkepanjangan
Dan juga mungkin banget bisa terjadi yang namanya kecemasan, gitu ya. Tidur jadi nggak bagus karena kepikiran, gitu ya. Nanti cepet deg-degan. Nah, sometimes living with chronic illness can develop into mental health problem. Tapi ini sometimes ya, jadi tidak selalu. Nah, biasanya apa nih ya yang bisa terjadi? Ada kalanya some of them itu bisa mengalami yang namanya PTSD. Ini yang paling sering kita dengar ya. Jadi mungkin anaknya terdiagnosa penyakit tertentu atau misalnya si pasiennya sendiri anak, sehingga karena udah keseringan disuntik jarum gitu ya, mungkin ketika one day dia ke rumah sakit, lihatnya aja rumah sakitnya udah deg-degan gitu ya, udah berkeringat, sudah ketakutan. Nah, kemudian anxiety dan panic attack, depression, kemudian low self-esteem, jadi merasa mungkin tidak berharga gitu ya, semangat hidupnya juga jadi kurang, paranoia gitu ya, nuduh-nuduh orang gitu ya, punya prasangka buruk terhadap orang lain, atau feeling like you are disconnected from reality gitu, jadi menarik diri, ya menjauh dari lingkungan sosial dan lain sebagainya. Now, when an individual perceives an event as stressful, the body undergoes a cascade of biological changes. Nah, maksudnya apa nih? Jadi, apa yang kita rasakan secara mental itu bisa langsung mempengaruhi tubuh kita tuh secara fisik. Nah, saat seseorang menilai suatu kejadian sebagai experience yang mungkin menakutkan gitu ya, atau mengancam, otak itu bisa menganggapnya sebagai stres gitu ya. Kemudian otak bisa mengirimkan sinyal kepada tubuh dan tubuh mengeluarkan reaksi gitu ya, respon terhadap ancaman atau hal yang menakutkan tersebut. Nah, contohnya apa? Misalnya nih ya, ada seorang anak yang melihat jarum suntik sebagai ancaman gitu ya, waduh 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 tajam nih gitu ya. Nah, kemudian akan meningkatkan detak jantung dia dong, jadi deg-degan gitu ya, terus jadi nangis kenceng, ototnya juga jadi menegang. Nah, akhirnya apa yang diterima ketika jarum itu masuk? Ya sakit beneran, bahkan makin terasa sakit. Nah, chronic stress has been associated with negative effect on immune. Nah, jadi stres kronis itu berkaitan dengan gangguan sistem imun ya. Ini menurut penelitian. Kemudian ada juga bisa mempengaruhi metabolik gitu ya, yang dapat mempengaruhi perjalanan penyakit serta meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Nah, karena itu sebenarnya untuk penyakit kronis itu, dukungan psikologis itu bukan hanya sebagai pelengkap saja, tetapi sebagai pendukung dan juga bagian inti dari perawatan. Supaya apa? Pasiennya juga merasa lebih sejahtera, sehingga setiap pengobatan yang diberikan itu bisa memunculkan efek yang lebih baik juga. Now, living with a chronic illness requires individuals and their families to adjust to a new normal. Nah, jadi ketika ada salah satu anggota keluarga gitu ya, atau misalnya anak kita atau orang tua ya didiagnosa mendapatkan chronic illness gitu, sebenarnya yang terjadi itu yang beradaptasi bukan hanya si pasien aja, tetapi the whole family gitu ya, semua satu keluarga itu akhirnya harus beradaptasi dengan keadaan yang baru. Mungkin kayak misalnya anaknya yang terdiagnosa cancer, kemudian dalam pengobatan gitu ya, yang membuat keluarga itu jadi tidak bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Misalnya jadi menahan diri untuk tidak pergi ke mall gitu ya, karena takut ada virus atau bakteri gitu ya yang dibawa pulang, atau misalnya makanan mungkin di rumah mengikuti sesuai dengan apa yang diperbolehkan untuk si anak makan, sehingga sebenarnya beradaptasi itu bukan hanya si pasien aja, tapi the whole family. Nah, how can chronic illness ini affect the family? Jadi seperti yang tadi udah dibilang bahwa beradaptasi itu bukan hanya pasien, tapi
berefek juga pada seluruh anggota keluarga. Nah, kira-kira efeknya apa sih biasanya ya pada keluarga? Itu pasti worry and stress gitu ya. Mungkin anaknya terkena cancer, siapa yang orang tua yang nggak merasa worry gitu ya, siapa orang tua yang malah happy, kan nggak mungkin. Jadi pasti orang tua, mungkin siblingsnya itu pasti bisa banget merasakan cemas juga gitu ya, takut, stres, tertekan terhadap diagnosa yang diberikan. Kemudian sleep may suffer. Mungkin jadinya kurang tidur, susah tidur, mimpi buruk gitu ya ketika tidur karena mendapatkan kabar yang kurang baik gitu, atau misalnya ada tekanan dari pengobatan terhadap si anak dan lain sebagainya yang membuat efek tidurnya jadi kurang bagus. Nah, bisa juga mempengaruhi moodnya, jadi sedih atau kesel gitu ya, gampang marah, gampang tersinggung, frustasi gitu ya. Kadang kalau misalnya pasiennya itu anak, yang frustasi banyak kan orang tuanya duluan gitu ya, justru dibandingkan anaknya. Karena apa? Orang tuanya yang melihat anaknya menjalani pengobatan yang berat gitu ya. Jadi yang terkadang yang dilihat tuh justru orang tuanya yang duluan frustasi dibandingkan anaknya. Lack of social activity, yang dulunya bisa hangout sama temen gitu ya, bisa mungkin orang tuanya bisa kerja di kantor, atau misalnya setiap weekend bisa jalan ngumpul dengan teman-temannya. Nah, sekarang jadi nggak bisa gitu ya, jadi harus menahan diri untuk di rumah, sehingga kegiatan sosialnya pun jadi terhambat, jadi berkurang. Money problems can occur. Nah, ini mungkin banget gitu ya, mungkin karena pengobatan jangka panjang yang membuat biaya pengobatan juga menjadi besar, sehingga keluarga itu harus meng-cut mungkin dana-dana yang tidak diperlukan gitu. Misalnya kayak dulu sebelum anaknya terdiagnosa sakit bisa jalan-jalan bareng gitu ya, bisa setahun sekali mungkin pergi kemana. Nah, ini karena dana pindahkan untuk pengobatan anak, sehingga harus meng-cut pengeluaran-pengeluaran yang kurang diperlukan. Nah, chronic illness can affect your family in many ways. Jadi memang chronic illness itu bisa berefek pada keluarga itu beragam. Jadi belum tentu hanya 6 jenis ini, bisa jadi yang lain-lain juga bisa gitu ya. Tapi ini yang common biasanya dialami oleh keluarga pasien. Nah, what is the role of the psychologist in the patient with critical illness? Nah, tadi kan kalau ada quotes ya yang bilang bahwa dukungan psikologis itu bukan hanya pelengkap, tapi memang sudah seharusnya menjadi bagian inti dari perawatan untuk orang-orang yang terdiagnosa penyakit kronis. Nah, pertanyaannya, emangnya psikolog itu ngapain sih ya selama pengobatan dari pasien-pasien kronik? Nah, jadi tugas psikolog itu, tugas saya kebetulan di S.Psi Hospital itu ngapain aja ya? Nah, pertama itu melakukan yang namanya psychological assessment. Nah, mengidentifikasi distres psikologis pada anak dan orang tua gitu ya. Kita cek dulu distresnya seperti apa, dalam level berapa. Kemudian menilai copingnya bagaimana, dia punya nggak cara-cara untuk coping stresnya dan lain sebagainya. Kemudian regulasi emosi dan kebutuhan perkembangan. Kemudian juga mengkaji kondisi emosi orang tua dan dinamika keluarga. Harus banget untuk dilihat nih dinamika keluarga pasien tuh seperti apa, supaya kita tahu how to handle them-nya gitu ya. Kemudian psychological support, yang pasti kita kasih juga support secara mental dengan cara apa? Pertama, membantu anak memahami kondisi sesuai usia gitu ya. Jadi saya nggak pernah berbohong gitu ya pada anak, apapun penyakitnya, saya selalu encourage untuk mengedukasi anak supaya dia tahu keadaannya dan apa yang akan dia lewati ke depannya gitu ya. Yang pasti ya kita berikan penjelasan sesuai dengan usia si anak.
gitu. Jadi kalau memang dia masih anak-anak ya biasanya yang balita gitu ya, misalnya 4 tahun, 5 tahun biasanya menggunakan gambar-gambar, ilustrasi gitu ya. Tapi kalau yang sudah agak besar gitu ya, misalnya sudah mulai remaja gitu ya, nah itu udah bisa diajak diskusi bersama. Kemudian memberikan ruang aman untuk ekspresi emosi ya. Ya, yang frustasi itu bukan hanya orang tua, tapi yang pasti anak juga bisa mengalami frustasi. Sehingga kita juga memberikan ruang untuk anak mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Gitu ya, banyak anak-anak juga yang tahu orang tuanya sedih gitu ya, tapi mereka nggak mau menunjukkan pada orang tua bahwa aku tuh sedih gitu ya, sehingga kadang mereka tahu mamanya nangis gitu ya di pojokan, tapi mereka bisa tetap senyum, tetap ketawa gitu ya. Nah, that's why disinilah tugas kita untuk memberikan ruang kepada anak untuk mengekspresikan apa yang sebenarnya yang mereka rasakan. Kemudian mengurangi kecemasan terkait prosedur medis. Biasanya pasti anak-anak kalau yang baru awal gitu takut tuh ya mau suntik, ambil darah gitu ya, atau misalnya harus menjalani operasi dan lain sebagainya. Nah, ini tugas kita untuk menenangkan si anak. Kemudian building quality of life. Jadi walaupun sakit, tapi kita tetap berharap mereka punya kualitas hidup yang memadai. Gitu ya, dengan cara apa? Pertama, menguatkan kekuatan dan makna hidup anak gitu ya. Jadi kita lihat hobi dia apa. Apa sih yang dia bisa gitu ya. Oh, dia bisanya menggambar. Oke, ayo gambar yuk, ini yuk. Kemudian kita pajang mungkin gitu ya, atau misalnya kita buat pameran gambar dan lain sebagainya, sehingga makna hidup mereka bisa naik karena mereka merasakan oh ada loh yang bisa aku lakukan gitu ya, oh aku masih berguna ya gitu ya. Kemudian membantu keluarga menemukan harapan realistis gitu ya, biasanya sih ini lebih ke diskusi dengan orang tua apa yang mereka rasakan, harapannya seperti apa gitu ya. Mempertahankan identitas anak di luar penyakit. Nah, jadi children are children gitu ya. Jadi anak-anak ya tetaplah anak-anak. Sehingga meskipun mereka sakit, kita harus tetap mendukung mereka sesuai dengan usia mereka. Supaya mereka tetap tahu identitas mereka sebagai anak-anak dan hidup mereka pun bisa karena tidak kalah warnanya dengan anak-anak lain di luar sana yang mungkin sehat gitu. Nah, kemudian ethical and emotional support dalam end of life care. Ini ngapain? Jadi mendampingi anak dan keluarga menghadapi kematian gitu ya. Jadi untuk pasien-pasien yang mungkin prognosanya udah kurang bagus gitu ya dalam pengobatan. Nah, biasanya kita juga mendampingi keluarga untuk menjalani hal itu tidak sendirian gitu ya. Kemudian menjaga dignitas dan kenyamanan emosional gitu ya. Jadi kita memberikan ruang juga buat orang tua untuk meluapkan apa yang mereka rasakan ya, tanpa harus anaknya tahu gitu ya, tanpa harus di depan si anak. Kemudian bahkan kita pun juga tetap mensupport meskipun mungkin anak mereka sudah tidak ada gitu ya, sudah berpulang, tetap kita support orang tuanya gitu. Kita tetap mencari tahu, menanyakan kabar gitu ya, untuk melihat kondisi orang tua setelah peninggalan dari anak mereka. Jadi tetap kita support terus. Nah, ini yang saya lakukan selama di S.Psi Hospital. Jadi untuk pasiennya sendiri, kebetulan kita di pediatri di kanker anak gitu ya. Jadinya pasiennya pastinya anak-anak. Nah, yang biasa saya lakukan adalah pertama mempersiapkan anak untuk melalui serangkaian pengobatan yang mungkin menyakitkan. Gitu ya. Jadi biasanya ketika terdiagnosa dikabarkan kemudian coba dijelaskan kepada si anak gitu ya, penyakitnya apa, kemudian kira-kira pengobatan gambarannya kayak gimana sih, ada apa aja gitu ya, supaya mereka tahu dan prepare themselves gitu ya buat serangkaian pengobatan yang mungkin panjang.
Kemudian memastikan anak berfungsi sesuai dengan usianya, serta mempersiapkan berbagai aktivitas atau tugas-tugas untuk meningkatkan fungsi diri. Karena biasanya mereka juga rawat inapnya cukup lama gitu ya, dan balik-balik gitu ya, misalnya 1 minggu pulang, terus nanti habis itu balik lagi gitu ya, dan terus-terusan seperti itu, sehingga itu bisa memungkinkan banget menimbulkan frustasi gitu ya buat si anak, sehingga biasa kita juga support dengan berbagai aktivitas yang sesuai dengan hobi mereka, tapi yang pasti kalau disesuaikan dengan hobi, kita lihat juga ya hobinya apa. Kalau hobinya berenang kan ya di sini nggak ada kolam renang gitu ya, jadi kita juga nggak bisa akomodasi itu. Jadi kita mengakomodasi apa yang masih bisa kita berikan dalam lingkup ruangan. Biasanya sih kita kasih aktivitas misalnya menggambar, merajut gitu ya, bikin topi karena mungkin mereka kemo dan lain sebagainya bisa menyebabkan kebotakan gitu ya. Jadi kita berikan activity untuk bikin topi rajutan sendiri gitu ya, atau misalnya kita bikin topeng dan lain sebagainya. Nah, memastikan tahap perkembangan anak masih setara anak seusianya dengan menyediakan stimulasi yang sesuai usia. Nah, kenapa? Karena harapan kita kan si anak sembuh gitu ya. Sehingga jangan sampai ketika dia masuk ke mainstream, balik ke mainstream gitu ya, ternyata udah jauh banget gitu ya kemampuannya dengan anak-anak yang seusianya. Nah, itu nantinya bisa menimbulkan masalah lain nih, bisa self-esteem-nya jadi menurun gitu ya dan lain sebagainya. Sehingga itu yang kita persiapkan, kita berikan tetap menstimulasi sesuai dengan usianya supaya nggak jomplang-jomplang banget gitu ya ketika mereka masuk ke dalam mainstream. Kemudian memastikan mental health anak stabil dan berfungsi dengan baik. Jadi ketika mereka mulai stres, tertekan, nah itu udah pasti kita harus dampingi supaya apa? Bisa balik ke just right-nya itu cepat dibandingkan sudah berlarut-larut nanti untuk masuk ke just right-nya lagi butuh waktu yang lebih panjang. Nah, sedangkan untuk parents-nya biasanya diapain ya? Nah, pertama memahami dan membantu orang tua untuk menghadapi kenyataan. Jadi proses grieving itu bukan hanya terjadi ketika kita kehilangan orang yang kita sayang, tapi juga ketika orang yang kita dekat atau keluarga kita yang kita cintai itu terdiagnosa suatu penyakit kritis, udah pasti itu juga akan masuk ke dalam proses grieving. Nah, ini yang kita bantu supaya orang tua accept-nya bisa lebih cepat. Kenapa emangnya? Karena kan seperti yang tadi udah dibahas di atas ya tentang kesehatan mental. Nah, kita tuh butuh orang tuanya waras gitu ya. Dengan orang tua yang waras, orang tua bisa mengambil keputusan untuk anak itu juga dengan lebih baik. Kalau ketika orang tuanya masih dalam keadaan labil gitu ya, masih sedih yang berkepanjangan gitu ya, masih tidak mau mengambil keputusan dan lain sebagainya, itu pastinya bisa merugikan anak. Sehingga kita bantu orang tua supaya anak itu bisa mendapatkan perawatan yang seharusnya gitu. Karena kan yang namanya anak-anak itu belum bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri gitu ya. Itu tuh masih menjadi bagian dari orang tua yang mengambil keputusan untuk si anak gitu ya, sehingga kita butuh orang tuanya dengan kesehatan mental yang baik supaya si orang tua bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Kemudian dukungan yang positif kepada orang tua melalui konseling atau misalnya psikoterapi kalau memang dibutuhkan, kalau memang dilihat orang tuanya mungkin mengarah ke gangguan tertentu, mungkin kita akan refer kepada psikiatri. Menjaga mental health dari orang tua sehingga memiliki pola asuh yang positif dan juga mampu mendampingi anak dengan baik. Nah, kadang tuh orang tuanya juga yang sudah frustasi gitu, yang udah gatel pengen banget pulang gitu ya, tapi gimana dong anaknya masih belum bisa pulang gitu. Nah, bisa jadi orang tuanya yang stres banget. Nah, itu yang kita juga bantu supaya si orang tua itu tetap memiliki pola asuh yang positif. Supaya apa dia bisa mendukung si anak dengan baik. Bukannya dia marah-marah misalnya, karena kalau misalnya orang tuanya itu tertekan, itu anak pasti tahu gitu ya. Jangan sampai si anak juga jadi merasa bersalah, jadi merasa beban dan lain sebagainya. Nah, itu pasti akan memperburuk keadaan kesehatan si anak.
Nah, ini yang kita lakukan. Jadi kalau untuk orang tua, screeningnya biasanya saya lihat mental statusnya, kemudian emotional distress-nya, quality of life-nya juga, supaya kita yakin bahwa orang tuanya masih cukup waras untuk mendampingi si anak. Kalau memang ditemukan orang tuanya ada gangguan tertentu, berarti orang tuanya mungkin perlu untuk mengunjungi psikiatri dulu gitu ya, tapi sejauh ini untungnya belum ada. Nah, kemudian yang pasti orang tua tetap kita dampingi selama proses pengobatan si anak. Nah, kalau untuk anaknya sendiri lebih banyak gitu ya yang bisa kita kerjakan gitu. Berhubung saya juga psikolog anak, jadi ya banyak kan pekerjaan saya adalah bersama dengan anaknya gitu ya. Nah, jadi apa nih yang dilakukan kepada si anak? Yang pasti kita kasih informasi tentang penyakitnya, symptoms-nya, trigger-nya gitu ya, treatment-nya itu tanpa bohong gitu. Jadi kalau memang sakit ya saya akan bilang ya sakit gitu ya, tapi kita tidak melebih-lebihkan gitu. Oh, sakit banget nanti pasti begini-gini itu namanya menakut-nakuti gitu ya. Takutnya mereka malah jadi anxiety gitu, jadi anxious gitu. Nah, jadi biasanya misalnya nih mau disuntik gitu ya, ya tetap bilang gitu, iya nanti kamu ditusuk ya, tangannya sakit sih, tapi paling cuma sebentar gitu ya, ya 2-3 menit lah, abis itu udah nggak sakit lagi gitu ya, sehingga mereka bisa prepare themselves untuk rasa sakit itu gitu ya. Kalau misalnya kita bohong, ya nggak sakit, terus tiba-tiba sakit, itu bisa menjadi tekanan buat si anak di kemudian hari gitu ya. Nah, kemudian struktur dan konsistensi itu adalah bagian penting buat kesehatan emosi si anak juga. Jadi setelah kita beritahu tentang penyakitnya gitu ya, penting banget buat kita kasih tahu mereka ekspektasi kita gimana sih dan set the limits gitu ya. Misalnya ya aku kayak tadi ya, cuma 3 menit kok. Jadi ekspektasi kita adalah dia bisa bertahan selama 3 menit gitu ya. Dengan set limits-nya mungkin kita bisa bilang, tapi kalau sakit banget, boleh loh kamu misalnya ngeremes tangan aku, atau misalnya boleh loh kamu teriak gitu ya, sehingga mereka tahu. Kemudian help them to understand and express their emotions in healthy and positive way. Gitu. Jadi kalau misalnya some of them tuh saking udah frustasinya ya bisa marah-marah, nggak mau minum obat, nggak mau makan gitu ya. Nah, disinilah tugas kita untuk membantu si anak mengekspresikan apa yang mereka rasakan tuh dengan cara yang tepat gitu ya, yang tidak merugikan siapapun, tidak merugikan perawat gitu ya, dengan diteriakin atau dipukul gitu ya, juga tidak membuat dirinya tuh semakin sakit gitu ya dengan tidak minum obat, sehingga kita berikan activity yang bisa membuat si anak merasa lebih tenang gitu, mengekspresikan apa yang terpendam. Nah, ini beberapa services yang kita berikan di sini ya. Kita berikan aktivitas fungsional, kemudian emotional status gitu ya. Nah, ini untuk anak-anak yang sudah cukup besar, itu biasanya suka saya buatkan diary gitu ya, supaya kita bisa ngecek gitu ya, bisa lihat emosi mereka setiap hari bagaimana gitu ya, moodnya gimana. Terus ketika mereka isi diary itu juga ada nih misalnya apa sih yang kamu syukuri hari ini dan lain sebagainya, sehingga bisa membuat mereka merefleksikan diri mereka juga. Kemudian some of them juga diberikan molding behavior. Nah, ini untuk anak-anak yang misalnya susah minum obat, susah mandi gitu ya. Jadi kita buatkan chart supaya mereka bisa bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Jadi kita juga ajarkan pada mereka bahwa kamu itu harus bisa bertanggung jawab atas dirimu sendiri gitu loh. Ini yang dilakukan ini bukan untuk mami papi, tapi untuk karena kamu tuh sayang sama diri kamu sendiri gitu, sehingga kita buatkan chart molding behavior gitu ya, secara visual mereka bisa checklist sendiri, apakah udah mandi hari ini, udah minum obat pagi, udah minum obat belum siang, makan udah belum, habis enggak gitu ya. Nah, nanti dari setiap kegiatan ini
ketika mereka berhasil mengerjakan dengan baik, biasanya saya berikan yang namanya reward card. Nah, dari reward card itu mereka kumpulin sampai mendapatkan 10 bintang, baru bisa ditukarkan dengan reward yang sesungguhnya gitu. Biasanya sih saya carikan barang-barang yang memang mereka tuh suka. Nah, activity to keep them busy gitu ya, diberikan aktivitas terus, makanya kayak, waduh PR-nya kok banyak gitu ya. Sebenarnya bukan untuk membuat mereka lelah gitu ya, atau membuat mereka jadi banyak kerjaan, tapi supaya mereka nggak terfokus terhadap rasa sakit atau discomfort di badan mereka gitu ya. Karena ada aktivitas yang mereka kerjakan sehingga fokus mereka terbelah antara ke activity-nya dan juga kerasa nggak enaknya pada badan gitu. Jadi paling tidak harapannya bisa membantu mereka untuk menjalani hari demi hari dengan lebih ceria gitu ya setiap harinya, bukan hanya tiduran, terus apa namanya nggak ngapa-ngapain gitu ya, kayak ya udahlah begini aja, udah nonton TV aja gitu ya. No, tapi kita mau provide activity yang sesuai dengan fungsi mereka sebagai anak-anak. Nah, mental condition and psychotherapy. Nah, sekarang counseling strategisnya apa sih di palliative care yang kita pakai? Itu pertama supportive counseling. Ya, jadi kita tuh harus jadi orang yang support si pasien gitu ya, menjadi pendengar yang baik, bukan kita menghakimi gitu, ah gitu aja kok nggak enak sih ya, gitu aja kok nangis, misalnya gitu. Tidak seperti itu, tapi kita harus support mereka dengan empati gitu ya, ikut merasakan apa yang mereka juga rasakan gitu ya. Kemudian cognitive behavior strategies, ini meningkatkan sense of control ya, bersifat supportive and flexible. Jadi misalnya ketika regulasi emosi mereka yang sudah kurang bagus gitu ya, karena misalnya udah kelamaan di rumah sakit nih, udah sebulan nggak pulang-pulang gitu ya. Nah, itu biasanya regulasi emosinya mulai terganggu tuh, marah-marah ya, nggak mau minum obat, nggak mau makan. Nah, ini biasa saya menggunakan cognitive behavior strategis gitu ya, buat diskusi sambil mengerjakan worksheet gitu ya. Biasanya saya kasih juga worksheet yang berhubungan sama keluhan si anak. Kemudian meaning centered counseling, ini life review, values clarification gitu, kayak misalnya, ih keren loh ya tadi kemarin kamu nggak nangis ya katanya waktu di BMP, misalnya keren banget loh gitu dong. Nah, jadi kita mereview apa yang mereka kerjakan dengan baik gitu. Kemudian grief and anticipatory grief counseling. Nah, ini memberikan psychoeducation gitu ya tentang duka, terus mengekspresikan emosi gitu ya, ritual dan atau simbol perpisahan gitu ya. Nah, seperti yang tadi misalnya keadaan anaknya udah dalam keadaan tidak baik gitu ya, mungkin sudah di ICU gitu ya, udah dalam keadaan tidak sadar dan lain sebagainya. Nah, biasanya kita memberikan peluang kepada orang tua, kita encourage orang tua untuk apa yang mau dilakukan bersama dengan anak di saat-saat terakhir ini. Gitu, coba kita ciptakan experience yang menyenangkan buat anak, walaupun mungkin dia udah nggak sadar gitu ya, tetap berusaha untuk berikan experience yang menyenangkan buat si anak supaya bisa pergi dengan tenang, supaya orang tua nggak ada penyesalan dan lain sebagainya. Nah, ini tetap kita dampingi juga. Nah, psychological assessment dan counseling dalam paliatif itu berfokus pada pemahaman holistik pasien dan keluarga, serta pendampingan emosional yang empatik untuk meningkatkan kualitas hidup, makna, dan dignitas di akhir kehidupan. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Elizabeth. Selanjutnya, nah sumber ketiga kita adalah Dr. Venta.
medical doctor, Master of Science, certified in thanatology. Beliau meraih gelar Master of Science in Palliative Care dari Newcastle University UK pada tahun 2018. Kemudian tersertifikasi dalam thanatology dari ADEC USA dan Clinical Fellowship di National Cancer Center Singapura. Saat ini beliau menjabat sebagai Palliative Care Physician di Icon Cancer Center Bali dan Kepala Layanan Medis di Yayasan Kanker Indonesia. Beliau akan membawakan topik Cultural Humility and Compassionate Bereavement Supporting Families in Indonesia. Kepada Dr. Venita, kami persilakan. Selamat sore dan selamat siang di beberapa tempat juga. Terima kasih Dr. Hana atas perkenalannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk boleh membawakan topik ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi semuanya. Saya dipercayakan dengan topik Cultural Humility and Compassionate Bereavement. Dan semoga dengan sharing ini kita bisa bersama-sama mendukung keluarga-keluarga di Indonesia dan pasien-pasien yang berada dalam penyakit yang berat untuk bisa menjalani hari-harinya dengan lebih baik. Saya percaya kita semua di sini berjalan bersama. Bagi Bapak Ibu dokter, perawat sekalian yang menyaksikan ini, tidak kebetulan kita ada di sini untuk belajar bersama perawatan paliatif, untuk berkarya di perawatan paliatif, dan kita dipilih Tuhan untuk berjalan bersama mereka yang berjuang hidup dengan penyakit berat. Bukan sebuah kebetulan, adalah sebuah panggilan yang sangat unik dan yang sangat amanah dan yang mulia juga, dan semoga kita dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan juga mengapa topik hari ini kita banyak berfokus juga kepada keluarga, karena sesungguhnya saat seseorang terkena penyakit yang berat seperti kanker, seluruh keluarganya dan semua orang yang mengasihinya itu turut terdampak. Itulah mengapa saat kita menghadapi penyakit yang berat dalam perawatan paliatif, kita tidak hanya berfokus pada pasien saja. Baik, mari kita diskusi lebih lanjut tentang cultural humility dan competence. Sebelumnya kita bahas dulu, apa itu budaya? Secara definisi, budaya adalah hal yang ada di dalam sebuah komunitas yang diturunkan secara sosial dan bukan secara biologis. Dari definisi di kamus, ada yang mengatakan itu bagian dari pikiran, akal budi, adat istiadat, sesuatu yang berkembang, yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Budaya. Kalau dari definisi lain adalah sebuah pola terintegrasi dari perilaku manusia yang mencakup adalah bahasa, pola pikir, komunikasi, cara bertindak, adat, budaya, kepercayaan, dan institusi baik itu secara kesukuan, etnis, agama, atau kelompok sosial. Jadi budaya itu bukan hanya sekedar latar belakang dari tempat dilahirkan atau latar belakang suku, dan suku bukan berarti sama dengan budaya. Ada sebuah juga menganggap bahwa ini seperti iceberg ya, jadi bahwa budaya yang tampak itu misalnya adalah makanan, kemudian lagu-lagu, kemudian karya seni, bahasa, atau hari-hari festival. Tapi sebenarnya banyak yang tidak tampak secara langsung, yaitu misalnya seperti bagaimana nilai-nilai yang ada, kepercayaan yang ada, cara bertindak, cara berkomunikasi, pandangan dalam membesarkan anak, konsep-konsep apakah itu keadilan, pentingnya sebuah waktu, itu hal yang sangat besar dalam kebudayaan yang mungkin tidak langsung tampak kalau tidak kita gali lebih lanjut. Ini ya kita menjelang Valentine juga. Ini saya ingat sekian tahun yang lalu ini sempat kan ada hashtag yang populer, Valentine bukan budaya kita. Terus di reply orang-orang dengan konsep yang lucu-lucu. Iya, karena budaya kita adalah bukan Valentine tapi makan 1 tahu dengan 5 cabai. Ya, ini saya kurang sepakat ya karena saya 1 tahu cukup dengan 1 cabai saja. Dan ada juga yang bilang budaya kita itu kalau makan Indomie belum afdol kalau nggak pakai nasi ya. Seperti, nah ini saya cukup setuju karena bukan saya tapi contoh ibu saya. Biarpun udah makan pizza, bakmi, bihun, tapi kalau nggak ada nasi itu namanya belum makan. Itu kepercayaan yang sulit untuk diubah. Apakah itu budaya? Nah,
Dan juga masalah budaya ini kadang-kadang membuat munculnya stereotip. Stereotip adalah label yang sudah diberikan, yang seringkali melekat, dan ini kita perlu waspadai. Kenapa? Karena kalau kita memegang stereotip ini, itu akan mempengaruhi pelayanan kita. Kalau kita misalnya, karena kita termakan stereotip, maaf ya, misalnya contoh ada yang bilang kalau misalnya orang Batak cenderung suaranya lebih kencang. Jadi kita belum mulai ngomong sama pasien, itu udah berpikir, wah dia pasti kencang suaranya, misalnya. Itu ternyata belum tentu berdampak baik pada pelayanan kita. Nah, jadi stereotip-stereotip ini perlu untuk kita sadari dan kita secara sadar kita jangan membiarkan stereotip menghalangi kualitas pelayanan kita. Nah, saya mau sharing ada satu video juga yang ini saya rasa ini cukup menggambarkan juga ya masalah budaya di Indonesia. Contohnya simpel karena saya latar belakangnya dari keturunan Tionghoa juga. Saya menurut saya itu hal yang wajar. Oh, orang harusnya tahu ya kalau misalnya datang ke rumah duka, kalau seorang keturunan Tionghoa meninggal itu amplopnya warnanya putih, bukan merah. Tapi ternyata bagi orang-orang yang non-Tionghoa mungkin itu hal yang baru, hal yang nggak disadarin. Tapi ternyata penting. Nah, itu contoh sederhana ya. Tapi juga kita menyadari bahwa kita itu Indonesia yang beribu-ribu suku, beribu-ribu bahasa dan latar belakang. Sehingga keberagaman itu marilah kita rayakan dan kita rangkul, tapi kita juga perlu bijak supaya keberagaman ini malah bisa menambah keindahan dan bukan menjadi penghalang dalam kita melakukan pelayanan. Nah, untuk itulah kita mempelajari yang namanya cultural competence. Jadi, sebuah proses di mana kita itu berusaha untuk berespon secara hormat kepada semua orang dari berbagai latar belakang, suku, budaya, dan latar belakang agama dan lainnya untuk bisa menghargai value atau nilai yang dimiliki setiap pasien dan keluarga yang berbeda. Ini adalah proses yang membutuhkan waktu dan dengan waktu ini kita juga belajar mengintegrasikan dan mentransformasi pengetahuan yang kita tahu sehingga standar, kemudian juga kebijakan dan praktek-praktek sehari-hari kita itu menjadi lebih baik dan hasilnya lebih baik bagi pasien. Nah, tapi satu hal lagi, kompetensi adalah berbatas kepada apa yang kita tahu. Misalnya kita mengerti, oh latar belakang budaya tertentu atau latar belakang pasien ini, sehingga kita jadi sadar, tapi kita juga butuh kerendahan hati atau humility. Menyadari bahwa ribuan budaya yang ada di Indonesia, nggak mungkin kita tahu semuanya. Nggak mungkin kita mengerti semuanya secara instan. Jadi kita selalu berusaha rendah hati, menyadari nggak semua kita tahu, sehingga kita terus-menerus mau belajar, mau ingin tahu, dan bisa self-reflection atau refleksi diri sendiri, dan kita belajar punya empati lebih untuk mendengarkan pasien, karena pasien yang satu dengan yang lainnya itu nilainya yang mereka miliki bisa sangat berbeda. Kesadaran ini akan membantu kita untuk bisa berkolaborasi lebih baik, untuk bisa bekerja sama walaupun di tengah perbedaan. Oke, kalau disingkat ada singkatannya humble ya. H itu adalah humble adalah kita rendah hati kalau kita punya asumsi ya. Menyadari kalau kita sudah punya asumsi dan menyadari asumsi itu bisa jadi salah. Kemudian understand our own background. Jadi kita menyadari latar belakang budaya kita sendiri dan kultur kita, apa yang kita percayai itu kita sadar dulu supaya kita tidak lantas memproyeksikan itu kepada pasien-pasien kita tanpa kita berusaha mengerti. Nah, kemudian M adalah kita memotivasi diri kita untuk lebih mengerti tentang pasien, latar belakangnya, apa nilai-nilai yang dianut. Kemudian B, begin untuk incorporate this knowledge into care. Dengan kita mengetahui apa yang pasien itu inginkan, apa yang dia harapkan, kita bisa juga menyesuaikan pelayanan yang kita berikan sesuai dengan harapan pasien yang terbaik. Ya, jadi kita tidak berasumsi. Kemudian L adalah lifelong learning. Berapapun lama sudah kita berpraktek, kita terus belajar karena ilmu pengetahuan terus berubah, budaya berubah, bahkan antar generasi yang dulu budayanya atau value-nya seperti apa ternyata sekarang bisa sangat berbeda. Tapi E adalah emphasize respect dan negotiate treatment plans. Lagi-lagi, mungkin contoh nih, ada generasi 30-40 tahun yang lalu di mana value adalah umur panjang.
Value adalah umur sepanjang-panjangnya kalau bisa lewat 80 tahun. Tapi kalau saya dengar-dengar ini dari generasi yang mungkin lebih Gen Z, Gen Alpha ini, mereka bukan mementingkan untuk masalah panjang umur atau durasi, tapi mementingkan kualitas. Jadi walaupun hidupnya mungkin tidak sepanjang itu, tapi kontribusinya lebih besar misalnya. Itu kan value yang berbeda antar generasi yang kita harus terbuka juga terhadap itu. Pada akhirnya seluruh pengetahuan, sikap, dan keterampilan ini goalnya adalah apa? Untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan bukan hanya terbaik secara medis, tapi juga yang terbaik bagi setiap pasien dan keluarga yang berbeda sekalipun. Jadi kita mengawinkan best value itu. Aplikasi dalam pelayanan adalah kita menyadari bahwa persepsi, kemudian latar belakang budaya, nilai-nilai, dan pengalaman setiap pasien itu akan mempengaruhi apa yang mereka anggap good health and good death. Memang banyak penelitiannya, tapi di tengah semua penelitian kita tetap harus bertanya, apakah persepsi pasien? Contoh, persepsi nyeri. Ada pasien yang dengan latar belakang budayanya berpikir nyeri itu adalah sebuah hukuman. Ada yang menganggap nyeri itu adalah penggugur dosa. Ada yang menganggap nyeri adalah cobaan. Nah, semua ini akan mewarnai bagaimana persepsinya. Kalau pasien berpikir nyeri adalah penggugur dosa, pasien saya bisa meminta, dok, obat nyerinya mungkin ditunda dulu, atau saya berusaha untuk menerima ini. Sedangkan bagi yang merasa nyeri itu persepsinya adalah hal fisik semata yang perlu dikurangi, dia akan minta obat anti nyeri lebih sering misalnya. Itu kita perlu menyadari dan menghargai, dan tidak memaksakan. Termasuk perbedaan persepsi soal prognosis. Ada latar belakang budaya yang mengutamakan otonomi. Ingin tahu semuanya, harus tahu apa adanya, tapi ada juga yang mengatakan, oh, kita tidak boleh playing God untuk mengatakan sisa umur seseorang. Dan kita perlu menghargai itu juga. Jadi pengetahuan yang kita tahu kita manfaatkan, tapi kita juga terus bersikap terbuka terhadap perbedaan-perbedaan yang mungkin ada. Ini adalah, again, lifelong learning ya. Jadi kata kuncinya adalah yang kita ingat. Kita dengan perbedaan budaya yang ada, kita belajar satu berdamai dengan diri sendiri dan keberagaman yang ada. Jadi misalnya ada contoh nih beberapa dari latar belakang budaya kita sendiri, misalnya teman saya, budayanya di tempat dia adalah tiap kali pulang kampung itu ditanyain kapan kawin, dan dia sebel dengan itu. Nah, tapi dia berusaha berdamai, akhirnya ya gimana cari cara supaya misalnya ya udah jangan masukin ke hati atau topik pembicaraan diganti. Jadi keberagaman yang ada itu di-embrace, misalnya dia mengubah pola pikirnya bahwa oh itu artinya mungkin sebuah bentuk kepedulian dan lainnya. Jadi juga keberagaman yang ada, kita juga tidak, tadi balik lagi ya, kalau kita pernah punya stereotip terhadap suku tertentu, orang yang berasal dari kota tertentu, kita belajar berdamai bahwa mungkin kita bisa salah, mungkin itu tidak benar. Ya. Hindari asumsi, tidak melabeli pasien, tapi kita selalu terbuka dan ingin tahu. Kita aktif mendengarkan. Oke, apa yang Bapak Ibu inginkan, apa yang Bapak Ibu percayai, apa yang diharapkan. Ya, contohnya saya pernah ingat ada juga bertemu dengan pasien dari seorang opung dari Batak yang saat di akhir hidupnya hal yang paling penting adalah dia ingin melihat anaknya menikah. Nah, saat itu awalnya saya tidak mengerti kenapa begitu pentingnya. Nah, ternyata setelah saya diberikan mendengar lebih lanjut, bertanya lebih lanjut, oh ternyata memang di budaya Batak misalnya adalah hal yang sangat penting. Karena itu mempengaruhi untuk nanti prosesi pemakaman dan lain sebagainya. Nah, dengan tahu itu, kita jadi untuk pasien-pasien berikutnya kita jadi lebih terbuka. Kemudian kita mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap. Misalnya ada pasien yang, contoh ada pasien yang kurang terbuka terhadap dokter perempuan atau kurang terbuka terhadap dokter laki-laki. Mengapa? Oh, mungkin ada faktor-faktor budaya tertentu. Jadi kita tidak langsung melabeli bahwa ditolak secara personal itu misalnya. Kemudian kita jadi lebih sering mengumpulkan informasi tentang ritual, pola, kepercayaan, dan persepsi karena terutama pada pasien-pasien di akhir kehidupan itu ada banyak ritual-ritual bahkan sampai pemakaman yang sangat berbeda antar satu budaya dengan lainnya. Jadi kita belajar untuk cari tahu lebih lanjut, tapi kita juga ingat tiap pasien bisa berbeda. Jadi semoga kita senantiasa berjalan dengan kesadaran bahwa apa yang kita tahu mungkin bisa salah dan kita terus mau belajar dan mendengar. Nah,
Kembali kita bicara juga soal budaya. Mungkin kan kalau kita banyak bicara, saat saya baca misalnya di pendidikan saya karena di Eropa dan di Amerika itu diutamakan adalah otonomi, bahwa seorang individu itu benar-benar berhak mengambil keputusan sendiri. Tapi di Indonesia kita melihat bahwa ternyata model yang sering terjadi adalah pusatnya pada keluarga. Di masyarakat Asia dan Indonesia, pengambilan keputusan medis seringkali dipimpin oleh keluarga dibandingkan individu. Nah, jadi yang kita perlu lakukan adalah kita merangkul keluarga sebagai sarana untuk mendukung pasien, bukan memandang sebagai penghalang. Termasuk kita akan melibatkan keluarga dan komunitas keagamaan dalam perencanaan perawatan. Ya. Nah, ini ada beberapa penelitiannya bahwa memang ternyata kita itu begitu budaya kolektivis ya kalau di Indonesia. Contohnya, kalau waktu ditanya ini di Asia ya, siapa yang seharusnya terlibat dalam diskusi soal DNR atau soal RCP? Ini kita lihat baik di India, Cina, Pakistan, Korea Selatan itu utamanya keluarga yang lebih dilibatkan. Ya. Kemudian juga siapa yang pernah terlibat dalam diskusi tentang DNR misalnya. Lagi-lagi di berbagai negara ternyata lebih banyak keluarganya yang terlibat dalam diskusi ini. Uniknya, kalau ditanya nih kepada berbagai tenaga kesehatan, kalau keinginan pasien sama keinginan keluarga itu nggak sinkron gimana gitu. Pilih ikutin siapa, dan ikutin maunya keluarga atau pasien. Nah, dokter kalau di Singapura dokternya bilang ya 50-50, ada yang milih keluarga, ada yang milih pasien. Kalau perawat cenderung milih keluarga. Di Korea sama Jepang cenderung ngikutin keluarga. Nah, ini kita perlu waspadain kalau ternyata ini memang kecenderungan kita juga. Jangan-jangan bahwa kalau ada pertikaian kita akan milih ngikutin maunya keluarga misalnya. Nah, ini juga saya mau sharing juga, ini bagian disertasi saya tentang preferensi akhir kehidupan. Waktu itu saya pernah ada yang bilang saya, Fen, lu kan ngomongnya itu data-data penelitian yang lu sebutin tuh di negara barat, ya beda lah sama Indonesia. Orang Indonesia tuh nggak mau tahu kalau mereka itu penyakitnya berat, nggak mau dengar kayak gitu, stres mereka nanti. Jadi saya bikin penelitiannya, disertasi saya adalah saya bertanya kepada populasi di Indonesia. Itu saat itu audiensnya prestisinya lebih dari 300. Menurut mereka apakah diskusi akhir kehidupan itu penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan? 86% jawab iya. Juga saat ditanyakan kalau misalnya terkena penyakit terminal, ini pada populasi sehat, mau tidak diskusi soal akhir kehidupan? 80% bilang mau. Bahkan 64% maunya itu dimulai oleh dokternya, dan 63% pada awal diagnosis. Jadi juga menunjukkan bukan berarti asumsi kita bahwa karena kita budaya timur kita tidak akan bicara soal kematian, ternyata belum tentu, karena populasi kita sekarang pun sudah siap untuk berdiskusi tentang akhir kehidupan sekalipun. Sehingga kita perlu untuk punya keterampilan juga memfasilitasi pertemuan keluarga. Karena ingat, keluarga itu punya peran sangat penting untuk pengambilan keputusan dan bahkan jadi forum kunci dalam pengambilan keputusan yang sulit. Kalau kita duduk dalam family meeting, kita kalau bisa undang semua anggota keluarga yang penting, kita perhatikan dinamikanya, hierarkinya, ya find the lion, itu siapa sih yang paling dominan di keluarga ini, baik secara status maupun apakah dia yang bayar, apakah dia yang paling tinggi pendidikan dan lainnya. Pelajari bagaimana mereka bernegosiasi, coping, dan meraih konsensus. Kita belajar mempertemukan perspektif yang berbeda. Dan peran kita juga sebisa mungkin menghindari konflik di dalam keluarga. Jangan malah makin berantem. Tapi izinkan masing-masing berpendapat. Nah, tapi karena kita juga menyadari bahwa percakapan akhir kehidupan bisa jadi sangat emosional. Sehingga respon emosi bisa berlebih. Jadi sebagai tenaga kesehatan kita juga melihat kapan pasien atau keluarga sudah sampai titik jenuh. Ini kalau udah teriak-teriakan, udah sampai nangis-nangisan terus-terusan, mungkin kita perlu memberikan jeda waktu untuk pasien dan keluarga menerima berita, dan kita akan melanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Jadi tidak berarti satu pertemuan harus bahas dari kenalan sampai tanda tangan DNR di satu pertemuan. Nggak bisa ditargetin seperti itu juga kadang. Kita perlu melihat kesiapan dari keluarga juga. Ya. Nah, selanjutnya juga kita mengingat Indonesia sebagai negara dengan populasi yang tertinggi yang percaya tentang pentingnya spiritualitas dan religiusitas,
otomatis kita pun harus menyadari bahwa dalam percakapan kita dengan pasien, kita harus memperhatikan aspek religius dan spiritualitas. Pentingnya ada keselarasan. Ya, kita dalam waktu saya belajar tanatologi juga, saya belajar tentang nilai-nilai penting pada 6 agama yang ada di Indonesia dan bahkan agama-agama lain yang besar di seluruh dunia. Karena itu akan membantu menciptakan keselarasan. Kita bisa belajar lebih mengerti dan kita bisa menggunakan bahasa pasien untuk lebih mudah dimengerti. Misalnya, kata-kata seperti berserah kepada Tuhan, Allah peduli, mudarat, dan manfaat. Itu kata-kata yang lebih familiar dan bisa selaras bagi pasien dengan latar belakang agama tertentu. Integrasi nilai lokal nih, contoh misalnya ini juga ada penelitiannya, misalnya di Islam Jawa itu ada nilai-nilai yang penting seperti ikhtiar, ikhlas, pasrah. Nah, kata-kata ini kita bisa integrasikan dalam perawatan paliatif supaya lebih dapat dipahami secara budaya oleh masyarakat lokal. Ya, kata-kata kita sesuaikan. Dan juga misalnya contoh itu tadi kan secara Islam Jawa, untuk contoh misalnya untuk yang kaum Kristiani, ini kita saat kadang-kadang bicara soal kematian, kita bisa juga bahwa ada contoh seperti di jurnal ini dibahas bahwa Tuhan Yesus melakukan ACP atau Advanced Care Planning, mempersiapkan kematiannya dan tidak menyangkal kematiannya. Ini karena kadang-kadang juga kita bertemu orang dengan yang tidak mau bahas kematian karena disangka itu melawan Tuhan, padahal ya ada contoh nyata bahwa ternyata Tuhan Yesus pun mempersiapkan kematian dengan baik. Ini bisa kita pakai dalam diskusi sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk ke tanatologi. Jadi itu apa sih sebenarnya ya? Katanya Thanos itu ya, kalau mungkin dulu ada yang pernah nonton Avenger yang Endgame, itu tokoh musuh utamanya ungu-ungu itu namanya Thanos ya. Tanatologi beda, bukan itu. Tapi tanatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kematian dan proses kematian, termasuk kedukaan dan reaksi-reaksi terhadapnya. Jadi studi yang mempelajari fenomena kematian dan mekanisme psikologis yang dialami oleh orang-orang dan dijalani orang-orang terkait dengan kematian dan kedukaan. Nah, ada beberapa istilah yang sering dipakai, yaitu misalnya seperti bereavement, grief, dan mourning. Bedanya bagaimana? Mungkin kalau bisa dimetaforikan, duka itu seperti adalah kita lagi naik kapal di sungai kehidupan, kita mengayuh, airnya tenang, kemudian kita bisa melihat ada burung, bisa mendengar bunyi air. Tapi di tengah perjalanan yang tenang itu, tiba-tiba kita nggak sadar, ternyata udah di ujung itu ternyata air terjun. Kita jatuh dengan cepat, nggak sempat mikir, rasanya mati rasa, kita shock, kita nggak nyangka kayak, loh kok kayak gini, tadi baik-baik aja kok tiba-tiba jatuh sih. Nah, terus kita udah dengan cepat kita sampai ke dasar dan kita masuk ke dalam air, kita berputar-putar, nggak jelas mana kepalanya udah di bawah, kakinya di atas. Kita merasa kacau secara emosional dan fisik, rasanya apa saya bakal mati dan lainnya. Sampai akhirnya kemudian kita belajar untuk pelan-pelan berenang lagi ke permukaan. Kita cepat tarik napas, kita mikir apa sih yang baru terjadi itu. Kita mulai pelan-pelan cari lagi mana tadi kapal kita, mana kayuhnya. Kita mulai nenangin diri dulu. Kita naik lagi ke kapalnya. Kita menyadari, oke, kita sudah tidak di tempat yang sama lagi. Kita sudah beda tempatnya saat ini. Kita mungkin basah kuyup, tapi kita belajar untuk mengayuh kembali dan mengarungi sungai, walau dengan kondisi yang berbeda, tapi kita belajar berjalan lagi, mencintai kembali. Kedukaan adalah apa yang terjadi pada kita, duka adalah apa yang kita rasakan, berduka adalah apa yang kita lakukan. Dan kedukaan itu bukan hanya soal aspek emosi saja, bukan hanya soal kesedihan. Tapi ada aspek emosional, aspek fisik, di mana orang bisa merasakan nyeri kepala, nyeri dada, penurunan nafsu makan, gangguan tidur. Aspek mental bisa jadi mudah lupa, hilang konsentrasi. Aspek sosial, menarik diri, merasa kesepian di tengah keramaian. Dan aspek spiritual yang mempertanyakan arti hidup, bahkan mungkin marah dengan Tuhan, memikirkan kehidupan setelah kematian. Jadi air mata itulah adalah manifestasi dari seluruh awan gelap emosi yang mungkin dialami seseorang yang sedang berduka.
Dan ini sudah dibuktikan penelitian bahwa orang yang berduka seringkali mengalami manifestasi fisik atau psikosomatik, mulai dari rasa sesak, mulut kering, pusing, nyeri perut, dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya walaupun sangat pedih dan sangat berat, duka itu adalah bentuk cinta. Kita semua yang pernah mencintai, artinya kita siap untuk berduka atau kita pernah berduka. Karena berduka adalah bentuk cinta. Cintanya yang masih ada walaupun orangnya sudah tidak ada. Ada banyak jenis kedukaan, tadi banyak dibahas tentang anticipatory grief, yaitu kedukaan yang terjadi sebelum seseorang itu meninggal. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa ada yang namanya complicated grief, tadi yang juga dibahas, kedukaan yang benar-benar menghalangi seseorang melaksanakan kehidupan sehari-hari secara normal, yang berkepanjangan. Kemudian ada juga disenfranchised loss, yaitu kedukaan yang terjadi saat orang-orang tidak mengakuinya. Contoh, seseorang ibu yang keguguran. Karena kita punya latar belakang budaya tertentu, misalnya yang hamilnya di bawah 3 bulan jangan dikasih tahu, maka otomatis ibu yang mengalami keguguran di bawah usia kandungan 3 bulan itu seringkali berduka sendirian. Karena orang lain nggak boleh tahu, nggak cerita ke orang-orang, akhirnya berduka sendirian. Itu contoh disenfranchised loss. Nah, ini saya juga ingin menekankan, memang contoh, jujur tanatologi ini luas sekali, tapi saya coba ambil beberapa poin pentingnya. Pertama adalah kedukaan itu unik. Jadi kalau mungkin pernah dengar ya, stage of grief, denial, anger, bargaining, depression, acceptance. Nah, itu bukan proses linear. Jadi nggak berarti, oh orang harus denial dulu, anger dulu, baru bisa bargaining dan menerima. Kalau orang udah nerima, nggak bisa dia balik marah lagi. No, itu bukan hal yang linear. Artinya di realitanya, itu campur semua. Saat dia nerima, marah, kemudian depresi, terus marah lagi, terus nerima lagi, terus balik marah lagi. It happens. Itu terjadi seperti itu. Jadi untuk apa dong kita tahu untuk stage ini? Ini untuk kita mengerti apa yang sedang dialami atau dirasakan oleh pasien, tapi bukan kita untuk memformulakan, oh dia lagi bargaining nih, berarti habis ini dia depresi nih. Enggak juga, ya. Setiap kedukaan itu unik. Tidak ada formulanya, tidak ada batasan waktu, ya. Pemulihan orang sedang berduka itu tidak linear. Artinya tadi ya, bisa campur bolak-balik dan nggak ada cara yang benar untuk berduka. Bahkan soal waktu, dok berapa lama dok ya? Ada yang bilang 3 bulan dok, berduka habis itu move on. Ada yang bilang 6 bulan. Penelitiannya adalah saat seseorang kehilangan orang terkasih, mungkin dalam 48% dalam 6 bulan itu sudah paling intens, habis itu tidak terlalu intens. Ada yang paling intens sampai 1 tahun. Ada yang lebih dari 1 tahun masih berduka dengan intens, bahkan sampai bertahun-tahun juga masih ada. Jadi nggak bisa diformulakan, kan udah meninggalnya 1 tahun, harusnya udah move on dong. Nggak bisa. Karena itu proses tiap orang berbeda. Dan apa yang sebaiknya tidak diucapkan pada orang yang berduka. Ini ada beberapa penelitiannya. Contohnya, it could be worse. Udah nggak apa-apa kan meninggalnya pas udah tua, ya. Jadi kan nggak apa-apa ya, kamu kan udah lama ya tinggal bareng bersama. Nggak juga, nggak berarti kalau meninggalnya udah tua lebih mudah dijalani. Atau bilang, kamu kan udah 3 bulan nangis-nangis terus, udah dong berhenti dong, kamu mesti move on. Malah bisa merasa lebih berat. Atau diposting di sosmed tanpa seizinnya dari orang yang sedang berduka. Atau tadi, ngasih saran yang nggak ditanyain. Mendingan kamu ini deh, mendingan kamu begitu deh. Itu padahal nggak ditanyain, mungkin malah lebih berat. Apalagi nih paling yang saya lihat juga, misalnya orang ke rumah duka ditanya, oh meninggalnya kenapa? Serangan jantung. Nah itu makanya mestinya dulu bapak kamu tuh kamu bilangin jangan merokok, makanya jadi meninggal kan. Wah itu jujur akan sangat membuat sangat pedih dan sakit. Jadi tolong kalau ada pikiran seperti itu saat datang ke rumah duka, tolong ditahan dalam hati, dalam pikiran, nggak usah diucapin. Karena bisa menjadi membuat orang merasa lebih buruk. Ya, tapi lagi-lagi ini kan penelitiannya di luar, kita belum ada data di Indonesia. Mungkin kita bisa memformulasikan bersama-sama kalau di budaya Indonesia apa ya kata-kata yang sebaiknya tidak diucapkan. Kalau tadi yang sebaiknya tidak diucapkan, apa dong? Gimana dong caranya copingnya? Ini ada beberapa yang
kalau untuk kematian ada yang bilang nomor 1 adalah saat orang itu menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman-teman. Jadi kembali bersosialisasi itu membantu coping. Ada yang mendengarkan musik, ada yang kembali ke berdoa dengan intens, ada yang fokus bekerja. Jadi cara orang coping itu berbeda-beda. Ya, tapi ini beberapa yang mungkin bisa membantu. Nah, sebagai tim paliatif, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung orang yang sedang berada dalam masa duka? Yang pertama adalah membantu mengidentifikasi kalau seseorang punya resiko kedukaan patologis atau complicated grief. Ini kita tidak bisa bahas detail saat ini, tapi semoga nanti ada sesi khusus kita bisa bahas apa itu complicated grief. Jadi kedukaan yang patologis yang bisa menyebabkan orang sampai tidak bisa menjalankan fungsi sehari-hari dalam waktu yang sangat panjang. Dan bagaimana kita juga bisa menyediakan misalnya tim konseling membantu kedukaan seperti misalnya Ibu Elizabeth tadi sebagai psikolog bisa membantu misalnya konseling kedukaan. Dan bagaimana ada sistem untuk follow up keluarga untuk bisa menilai coping dan apakah keluarga dapat beradaptasi. Dan juga bisa follow up kadang-kadang dengan bahkan sampai kunjungan rumah atau kita telepon misalnya pasca kedukaan kita bisa mungkin sesekali menghubungi setelah 2 minggu, 1 bulan bagaimana keluarga ini bisa menjalani kehidupannya sehari-hari. Dan kalau dirasa oh ini keluarganya ada yang sampai misalnya contoh ada yang bilang bahwa suaminya nggak tahan ditinggal istrinya dia mau bunuh diri saja. Kita bisa cepat mengambil langkah untuk misalnya kita merujuk atau konsul kepada psikolog atau psikiater bahkan. Kita menyadari itu lebih awal, ya. Tapi sebenarnya di antara semua ini yang paling penting adalah kita hadir. Kita hadir, kita mendengarkan di tengah kesedihan dan kedukaan mereka itu sudah sangat berarti. Secara psikososial, kita bisa menenangkan keluarga dengan memberikan edukasi yang tepat dan jujur kalau diminta. Kita bisa kolaborasi dengan pekerja sosial, rohaniawan, bahkan notaris untuk kalau mereka punya masalah praktis dalam wasiat, punya waktu untuk berkeluarga dan orang terkasih, kita terus mendampingi dan hadir, dukung sesuai ritual agama dan budaya, dan kita juga ingat menyadari batasan diri. Jadi kalau kita perlu koordinasi, misalnya dengan dinas sosial, kita lakukan. Kita berikan dukungan bagi keluarga adalah dengan misalnya mengatakan, berikan waktu untuk proses ini. Tidak perlu terburu-buru, tapi kita bisa menganjurkan sesuai data tadi, kalau bisa usahakan jangan terisolasi, jangan kalau bagi yang mereka udah biasa tidur bersama dengan suami atau istrinya, mungkin nanti jangan sendirian, jangan lupa merawat diri sendiri, ingat makan. Kalau nantinya kalau bisa kembali untuk hidup seimbang, makan, olahraga, kembali ke hobi, atau ikut dalam support group. Ini beberapa dukungan yang bisa kita berikan. Tapi lagi-lagi tidak perlu terburu-buru. Tapi sesuai dengan waktu dan kesanggupan, harapannya keluarga yang ditinggalkan ini yang berduka ini bisa kembali dalam kehidupan sosial dan aktivitasnya dengan baik sesuai dengan pace atau waktu yang keluarga bisa. Ini sedikit juga beberapa cara kita untuk menjelaskan tentang kematian kepada anak kecil sesuai dengan usianya. Mungkin pasti Ibu Elizabeth juga tadi sudah jelaskan juga. Ada beberapa buku yang kita bisa pakai untuk menjelaskan konsep kematian sederhana kepada anak-anak sekalipun. Karena kita perlu jujur, kita tidak boleh membohongi. Ada juga yang melakukan nih contoh lainnya, contoh-contoh ada proyek komunitas misalnya di S.Psi Hospice tempat saya pernah bekerja, itu setahun sekali ada seperti ibadah bersama untuk berdoa bersama bagi yang anggota keluarganya meninggal dalam 1 tahun terakhir. Ada juga nih kotak lucu ini adalah bagi seorang orang tua yang kehilangan anaknya, mereka diberikan 1 kotak. Kotak ini dibuat oleh orang tua yang sebelumnya kehilangan anaknya juga. Jadi mereka membuat kata-kata penyemangat, bahwa mereka tidak sendiri. Dan nantinya orang tua yang menerima ini akan membuat kotak yang baru untuk diberikan pada orang tua berikutnya. Jadi ini secara tidak langsung menunjukkan dukungan bahwa mereka tidak sendirian dalam proses duka ini. Atau mungkin juga kalau nanti dari Bapak Ibu dokter sekalian tergerak untuk kita membuat penelitian ya, seperti tadi kan penelitiannya banyak kan di luar negeri. Yuk kita buat nih penelitian untuk di budaya di Indonesia, apa ya proses yang baik untuk dukungan kedukaan misalnya. Dan pesan saya satu juga kepada Bapak Ibu dokter sekalian, kita mendampingi orang yang sedang berduka, mempersiapkan dalam masa anticipatory grief, itu tentu saja secara emosional dapat berdampak pada diri kita sendiri.
Sehingga sebagai tenaga kesehatan, kita juga harus ingat merawat diri kita sendiri, menyadari kalau kita itu mungkin sedang emosional, sedang burnout, sedang lelah. Dan juga ingat masing-masing untuk makan dengan seimbang, punya goal yang bisa dicapai, kemudian makan dengan baik. Kalau yang udah lama cuti, mungkin bisa ambil cuti. Intinya, saya berharap Bapak Ibu dokter sekalian dalam melakukan tugas yang mulia dan amanah ini bisa merawat diri dengan baik juga supaya pasien-pasien kita juga mendapatkan diri kita 100% segar dan juga baik. Ini yang untuk daftar pustakanya dan terima kasih sekali untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya berharap sungguh-sungguh doa saya bagi seluruh partisipan yang mendengarkan ini untuk senantiasa diperlengkapi, senantiasa diberikan kekuatan baik secara fisik maupun mental, spiritual untuk bisa terus melakukan pelayanan paliatif dengan sebaik-baiknya. Melaksanakan panggilan yang sudah Tuhan berikan pada kita. Terima kasih. Terima kasih Dr. Verita atas materinya yang sangat dekat ya dengan kerjaan kita sehari-hari. Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari pakar anak. Beliau adalah Dr. Edi Setiawan Tehu, spesialis anak, subspesialis hematologi onkologi konsultan, Master of Hospital Administration. Beliau menyelesaikan pendidikan spesialis anak pada tahun 2004 dan konsultan hematologi onkologi pada tahun 2011 di FKUI. Beliau mengikuti pelatihan pediatric palliative care training di St. Jude, Memphis, USA pada tahun 2019 dan di Amsterdam tahun 2006. Beliau berperan aktif sebagai pelatih nasional untuk paliatif anak di Kementerian Kesehatan dan juga kita. Topik beliau adalah Not Just Small Adults, Psychosocial Support for Children with Cancer and Their Families. Silakan, Dr. Edi. Oke, makasih. Selesai. 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 Oke. Ya, terima kasih Dr. Hana untuk perkenalannya. Izin share slide. Oke, apakah sudah terlihat, Dr. Hana? Sudah aman. Sudah? Oke, thank you. Ya, jadi selamat sore buat teman-teman sekalian. Hari ini saya diberi judul dengan dukungan psikososial bagi anak dengan kanker dan keluarganya ya. Dan ya ini berbicara tentang anak, saya harus pastikan bahwa anak itu adalah bukan orang dewasa yang mini ya. Jadi makanya saya nggak senang dibilang itu sama aja kok dewasa sama anak. Enggak ya, beda. Kenapa bedanya? Nah inilah kenapa perbedaan itu harus kita perhatikan ya, karena ya sebetulnya jumlah anak yang meninggal itu sebetulnya sedikit gitu kalau dilihat ya dibanding kalau dewasa ya. Kemudian kondisi-kondisinya kadang-kadang itu jarang dengan diagnosis spesifik yang jarang juga, dan orang berbicara tentang paliatif selalu mikirnya itu kanker ya, padahal di luar sana itu justru yang membutuhkan paliatif lebih banyak justru dari non kanker. Itu kayak tetangga kita di Malaysia, teman-teman saya itu justru paling banyak menangani pasien-pasien CP di rumah untuk home care-nya daripada pasien kanker ya. Kemudian memprediksi suatu perjalanan penyakit itu kadang pada anak itu sangat susah ya, dan apalagi ya itu tuh, mungkin kita mikir dia tinggal sebulan nih, tapi apa yang terjadi, saya pernah punya pasien neuroblastoma, Tuhan masih kasih kesempatan 1 tahun untuk dia bisa
bertahan hidup, ya. Dan kebanyakan penyakit-penyakit yang parah-parah ini kebanyakan adalah genetik, ya. Kemudian ada kemungkinan bahwa di satu keluarga itu mungkin mereka sudah mengalami suatu proses penyakit yang sama, bahkan ya banyak yang sudah meninggal dengan hal yang sama seperti itu. Dan kemudian fase paliatif itu pada anak itu kadang lebih lama daripada dewasa gitu ya. Dan itu yang saya sering lihat dan itu sudah terbukti ya. Contohnya tadi yang saya bilang bahwa pasien saya neuroblastoma, eh, sejak kita pulangkan ternyata 1 tahun anak ini baru dipanggil oleh Tuhan. Dan kemudian ya anak itu kita harus berkomunikasi dengan anak sesuai dengan usianya ya. Dan itu kita butuh suatu keterampilan khusus sendiri untuk bisa berkomunikasi dengan anak-anak ini, mengorek apa yang sebetulnya ada di dalam hati mereka ya. Kemudian pendidikan itu suatu hal yang penting bagi mereka ya. Dan dalam menangani mereka kita tetap harus perhatikan pertumbuhan dan perkembangan mereka sekalipun mereka harus uh, menjalani proses pengobatan akibat penyakitnya yang berat ya, tapi tetap hal itu harus menjadi perhatian dari kita dokter yang menangani anak-anak ini. Apa? Dan pada pediatri palliative care ini ya kita harus memikirkan juga pelayanan tidak hanya buat anaknya tapi juga seluruh keluarga termasuk kakak adik atau kakek neneknya ya. Kemudian untuk isu khusus itu remaja itu suatu hal yang khusus lagi yang dibicarakan dan biasanya untuk farmasinya untuk obat-obatannya itu berdasarkan berat badan dan tinggi badannya jadi luas permukaan tubuhnya jadi bukan kayak kalau di dewasa kan biasanya dosis maksimal semua ya sementara kalau pada anak-anak ya kita harus hitung dulu jadi inilah kenapa kita harus bedakan ketika kita melayani anak itu jangan disama-samakan dengan dewasa. Ini kejadian juga waktu pertama kali saya set up bagian kanker anak di rumah sakit sebelumnya. Nah itu saya rekrut perawat-perawat yang selama ini karena waktu itu anak belum berkembang dengan baik karena kita pada saat konsentrasi untuk bikin yang baik. Nah itu perawat-perawatnya selalu bilang tuh selalu banding-bandingin. Kalau di dewasa, nah itu selalu ada pernyataan seperti itu. Kami biasanya di dewasa kita kasih ini lah. Makanya kita harus merubah. Nih kamu sekarang kerja sama anak, saya nggak mau keluar statement seperti itu lagi ya. Jadi sekali lagi kita harus bedakan antara anak dengan dewasa. Untuk definisi, saya rasa kita udah tahu semua. Ini adalah definisi khusus untuk pediatric palliative care atau layanan paliatif anak ya. Ya, intinya semua sama, yaitu holistik. Holistik tidak hanya fisik, tapi juga psikologis, sosial, dan spiritualnya. Kemudian itu dimulai sejak pasien itu didiagnosis dan menjalani pengobatan, apakah itu pengobatannya memang untuk proses penyembuhan atau memang untuk apa istilahnya bukan untuk pengobatan ya. Kemudian apa efektif harus dilakukan secara multidisiplin ya. Dan itu meliputi penanganan buat keluarga. Nah, tadi keluarga sudah ditekankan ya, tidak hanya orang tuanya saja, tapi juga kakak adik atau opa-omanya ya. Dan itu bisa dilakukan di fasilitas tertier atau di puskesmas atau juga di rumah si pasien ya. Jadi kita kembali kepada dasar dari layanan paliatif itu sendiri. Ini adalah contoh bagaimana saya mengaplikasikan kesemuanya itu dalam struktur organisasi di mana tempat saya bekerja ya. Jadi di situ ada itu kepala departemen, kemudian ada sistem informasi hematologi onkologi anak, kemudian itu saya bagi atas 4 divisi, divisi medik, psikologi, sosial, spiritual. Nah, mediknya itu dibagi lagi ada hematologi, onkologi, unit transplantasi, dan akhirnya unit layanan paliatif anak. Ya, jadi terlihat sini bagaimana kita mau menangani pasien di tempat kami bekerja saat ini secara holistik, ya. Nah, bagaimana kita melakukannya semuanya ini, ya? Nah, itu makanya sekarang dikenal istilah Integrated Pediatric Palliative Care. Maksudnya apa? Jadi, layanan paliatif anak ya yang terintegrasi dengan layanan hematologi onkologi anak di Bangsal. Jadi, kita tidak membuat Bangsal sendiri, tapi
layanan paliatif ini diintegrasikan dengan layanan hematologi onkologi yang memang sudah ada. Seperti itu. Nah, bagaimana memulainya? Ya, tentunya pertama kita bingung lah gimana caranya mengintegrasikannya, dan mana kita tahu dia butuh layanan paliatif atau tidak. Nah, sekarang kita bersyukur ada satu scoring tools yang bisa kita gunakan untuk menentukan apakah seorang pasien yang terawat itu membutuhkan layanan paliatif atau tidak, ya. Nah, itu kita screening dulu tentunya, dan kita sebut screening toolsnya adalah PAPA Scale. PAPA Scale itu singkatan dari Pediatric Palliative Screening Scale, ya. Jadi bentuknya seperti apa? Bentuknya lebih kurang seperti ini, ya. Dan nanti kita tinggal apa istilahnya centang saja, kemudian kita jumlahkan dan kita bisa lihat di sini dia skornya berapa, ya. Kalau 0 sampai 9 ya artinya dia masuk di Bangsal itu hanya untuk proses pengobatan atau kemoterapi biasanya, ya. Sementara 10 sampai 24, nah di situ dia selain terapi tapi juga membutuhkan layanan paliatif berupa symptom management atau tata laksana gejala. Nah, kalau seandainya di atas 24, di 25 ke atas, nah di situ kita mulai paliatif yang selain tata laksana gejala, tapi juga end of life care, dan juga layanan psikososial, ya. Jadi dengan kita menggunakan screening tools ini, jadi kita bisa tahu nih, ini pasien kita sekarang mau diapain, gitu ya. Nah, untuk PAPA Scale ini ada yang sudah kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, jadi lebih mudah mungkin bagi kita untuk menggunakannya. Nah, bagaimana aplikasinya di lapangan? Ini contoh dari seorang anak usia 4 tahun dengan diagnosis leukemia limfoblastik. Saat menjalani kemoterapi, apa yang terjadi? Dia mengalami infeksi, dia mengalami diare yang sangat hebat, susah berhentinya, sampai akhirnya daerah sekitar vulvanya itu ledes, infeksi, merah, bengkak, kemudian akhirnya sampai luka, dan ya pada saat dia masuk, kita nilai skornya ada 16, jadi dia membutuhkan selain pengobatannya, tapi karena dia infeksi, tentunya kita nggak bisa lanjutkan kemoterapinya, ya, kita istirahatkan kemoterapinya, tapi kita harus tangani gejala yang timbul akibat dari infeksi yang terjadi. Ini lebih kurang yang terjadi pada anak ini, ya, hancur semuanya akibat infeksinya, sampai akhirnya karena luka sebesar ini tapi diare masih terus berlangsung, tentu ini tidak akan memberi kesembuhan kepada si pasien, makanya kita pasang kolostomi di situ, ya, supaya mengistirahatkan daerah vulvanya supaya tidak terpapar dengan feses yang keluar masih masif seperti itu. Dan kita lakukan diberi demam, nekrotomi, dan di sini peran paliatif dalam hal ini pain-nya, ya. Soalnya memang nyeri sekali setiap kali ganti balutan, makanya kita berikan morfin sulfat 30 menit sebelum tindakan, agar pada saat kita lakukan ganti balutan, dia tidak merasa nyeri sedikit pun. Dan ini akhirnya kita membuat tim multidisiplin. Tim ini terdiri dari bedah anak itu nanti yang melakukan pemasangan kolostominya, kulit spesialis kulit di situ untuk memperbaiki kulit daerah sekitar vulvanya, ya. Semuanya ada bedah plastik di situ terlibat juga, karena dia akibat obat yang diberikan hipertensi, maka kita libatkan teman-teman dari nefro. Untuk gizinya, karena kita butuh TPN, karena kita harus puasakan dulu, akhirnya kita libatkan nutrisi anak di sini juga. Dia mengalami pneumonia, ya, dokter paru turun semuanya. Itu psikolog ini Kak Lisa juga kita libatkan dalam tim multidisiplin ini. Dan kita bersyukur akhirnya kita bisa tangani anak ini dengan baik, dan kita bisa lihat sini perbaikan yang terjadi. Jadi akhirnya kita bisa tahu bahwa goal anak ini masuk rawat adalah bukan untuk kemoterapi dulu, tapi untuk tata laksana gejala akibat infeksi yang terjadi, ya. Nah, saat ini kondisi pasien sudah baik, PAPA skornya sekarang antara 0,9, dan sekarang dia masih menjalani kemoterapi fase maintenance, ya, sekitar 2 siklus lagi, kira-kira 14 minggu lagi akan selesai dia menjalani kemoterapinya, ya. Jadi, dan setiap kali masuk itu kita harus lakukan screening ini, karena setiap kali masuk itu bisa aja skornya berbeda-beda, dan akibatnya tindakannya juga bisa berbeda-beda sesuai dengan
klasifikasi yang kita bisa lihat di layar ini, ya. Nah, atas dasar itu makanya sebetulnya saya mencoba satu konsep. Ini sebetulnya konsep ini saya pelajari waktu saya masih di Belanda, waktu saya sekolah itu dan saya ciptakan konsep ini tahun 2006, ya. Eh, bahwa ya untuk penanganan kanker tuh nggak cukup hanya dari segi medisnya saja, ya. Kita harus memperhatikan, ya, kayak tadi kita berikan morfin bukan karena dia sakit, tapi karena kita akan membuat dia sakit, seperti itu. Ya, itu makanya kita gunakan morfin 30 menit sebelum tindakan dengan harapan pada saat ganti balutan dia tidak stres jadinya. Ya, tadi kita bisa dengar cerita dari Kalisa juga, bagaimana kita harus tahan ini supaya anak ini tidak berfokus pada penyakitnya, ya. Jadi kita memang harus bantu anak ini untuk senyaman mungkin, sekalipun dia harus menjalani suatu prosedur yang tidak nyaman, ya. Makanya saya bikinlah konsep bangsal yang bersahabat atau the friendly word ini dengan motonya adalah no pain no scare. Jadi kita harapkan selama anak-anak di rumah sakit ini mereka tidak merasakan nyeri, mereka nggak takut dengan siapa yang terlibat dalam penanganan mereka, baik itu dokternya, perawatnya, siapapun itu, ya. Dan pendekatannya ada secara klinikal, psikososial, psychological, yang sosial, dan tentunya spiritual, ya. Jadi inilah bagan yang ada, dan ini saya ciptakan tahun 2006 dan sampai sekarang pun saya tetap melakukan setiap bangsal yang saya ini kan ini saya terapkan semuanya. Nah, untuk kadang-kadang kita bingung gitu, ya, sebagai dokter. Kayak kan kita dokter, kita kan bukan psikolog gitu, ya. Cuman sementara kita, ya itu tadi, pada saat saya belajar di Belanda, ya saya menilai bahwa seorang dokter tidak cukup hanya tahu masalah medisnya saja, ya. Tapi kita mesti mencoba meraba rasakan apa yang dirasakan oleh si anak gitu. Makanya saya bikin konsep what if, yaitu apa ya, bagaimana kalau, gitu, ya. Nah, ini contohnya nih. Bagaimana nih sekarang kalau aku harus diambil darahnya seminggu 2 kali. Aku bayangin aku adalah seorang anak kecil yang harus diambil darahnya seminggu 2 kali, sementara aku takut disuntik, seminggu sekali infus harus ganti kanan kiri, ya, berapa minggu sekali harus BMP dan intratekal, kebayang nggak? Ya kan? Kalau kita nggak membuat anak ini nyaman, apa yang terjadi gitu loh. Pada saat mungkin dia sampai di rumah, dia diajak orang tuanya lagi untuk kontrol, periksa darah, kemudian kemo lagi, ya udah pasti anaknya akan nolak gitu, ya. Jadi akhirnya akan membuat eh, orang tua jadi susah gitu untuk bisa mengajak anaknya berangkat ke rumah sakit. Makanya itu ini yang ini cara saya untuk bisa merasakan secara psikologis seorang anak yang sedang saya rawat, ya. Jadi bagaimana kalau, itu tadi, itu makanya kenapa sejak saya pulang dari belajar di Belanda tahun 2006, ya, saya mulai menggunakan M.Psi, dan pada saat itu M.Psi belum ada, jujur aja sih, ya. Dan akhirnya saya mencoba menghubungi pabriknya, dan akhirnya kita istilahnya dapat grant gitu, ya, beasiswa seharga 5 juta, wujudnya M.Psi semua, ya. Dan di situ sehingga semua anak yang mau disuntik, mau diambil darahnya, mau pasang infus, nah kita aplikasikan M.Psi ini di permukaan kulitnya, supaya pada saat jarum suntik itu nembus kulitnya, mereka tidak merasakan apa-apa. Jadi akhirnya mereka tahu bahwa, oh, kalau ke rumah sakit ini aku kalau disuntik nggak sakit, ya. Itu salah satu yang akhirnya bisa membantu mereka untuk punya kepercayaan diri bahwa it's okay untuk disuntik, seperti itu, ya. Tentu kita harus pelajari juga cara pemberiannya, ya. Yang jelas jangan diuyak-uyak kayak gitu, ya, jangan diprot, itu aja langsung tutup sama plasternya, ya. Jadi jangan diinikan lagi, oyak-oyak lagi, gitu. Seperti itu. Nah, ini contoh eh, pasien saya yang baru pertama kali menggunakan M.Psi, ya. Dia belum yakin, makanya dia teriak-teriak. Oh, bisa kelihatan kan? Hana bisa dengar suaranya? Belum keluar dok suaranya. Kecil ada tapi kecil.
Ya, kita udah alihkan pakai nonton. Oke, siap. Nanti boleh teriak, tapi tangan jangan ditarik ya. Teriak ya, Pak. Ini 30 menit sebelumnya udah kita aplikasikan M.La ya. Genggam. Genggam tangan tuh saya. Genggam. Nah, dilepas genggamannya. Oke, tarik nafas panjang. Kita bisa lihat pada saat tisu itu sebetulnya dia nggak rasa apa-apa ya. Napas biasa aja. Nah, kita bisa lihat setelah itu tuh darahnya udah ambil. Ya. Nah, kita bisa lihat setelah apa yang terjadi, dia kasih testimoni sendiri gitu ya. Ya, ya, oke. Can you tell me how do you feel when we take your blood this afternoon? That was really hurt. I just felt that, and I don't feel it. Oh, okay. So why are you screaming? Experience. So this is your new experience using the right? That's good, right? So are you afraid if someday someone going to take you another blood examination? No, eh? Okay, great. Thank you. Thank you. Don't forget to like and subscribe. Thank you. Thank you. Ya, jadi kita bisa lihat ya bahwa anak-anak ini yang takut sekarang udah dengan pengalaman yang pertamanya mereka bisa apa istilahnya, bisa merasakan bahwa it's okay gitu ya. Itu sangat membantu sekali. Dan untuk tindakan-tindakan yang lebih berat seperti aspirasi sumsum tulang, kemudian intratekal ya. Jadi tentunya kita harus kerjasama dengan teman-teman dari anestesi ya. Jadi ini contoh apa? Pada saat saya melakukan BMP, ya jadi anak-anak ini nggak merasakan apa-apa, bangun ya mereka biasanya udah selesai ya gitu ya, sebab mereka nggak merasakan apa-apa ya. Seperti itu. Dan juga pada saat dilakukan BMP, pasiennya nggak merasakan apa-apa dan setelah bangun mereka juga nggak apa ya itu mereka udah tahu bahwa udah selesai aja, ada ininya ya. Dan kita upayakan dengan hal ini kita bisa apa menjadi pain free hospital, jadi rumah sakit yang memang bebas nyeri ya, seperti itu. Nah, sekarang apa saya mulai bertanya pada diri saya sendiri, bagaimana kalau saya seorang anak yang harus, dan kebetulan aku bosen karena harus dirawat dalam kurun waktu yang cukup lama seperti itu ya, karena kita tahu kemo itu kadang-kadang butuh waktu lama, belum lagi kalau ada efek sampingnya ya. Kemudian aku pengen main atau pengen sekolah, gimana dong? Dan kadang-kadang kita mesti mikirin orang tuanya juga ya. Kalau orang tuanya bosen gimana? Kalau orang tua bosen, kebayang nggak? Dia mau pulang, anaknya kita kejar-kejar berapa lama lagi sih? Seperti itu ya. Apa yang terjadi? Bagaimana kalau ini semua terjadi pada diriku gitu? Itu pertanyaan kepada diri saya sendiri ya. Makanya itu saya sama Kak Lisa ya kita mencoba untuk membuat anak-anak ini betah istilahnya di rumah sakit ya. Ya dengan menggambar, dengan bikin activity book. Nah, saya bersyukur itulah kita mesti kerjasama dengan psikolog dan untuk kita bisa membuat layanan yang terbaik buat mereka. Dan ya Kalisa tuh yang pinter menentukan nih anaknya, modelnya dia nggak seneng nih pakai exercise, dia senengnya langsung action. Jadi tentunya Kalisa memberikan tugas yang sesuai dengan karakter anaknya sendiri. Kalau bikin gambar ya ada yang rajin tiap hari bikin buku activity-nya ya. Tapi nggak semua anak senang seperti itu ya. Jadi makanya kita mesti cari tahu apa yang menjadi kesukaan anak-anak ini ya. Kemudian ya anak-anak ini ada yang senang apa
nari. Nah, inilah yang terjadi. Jadi gini, teman-teman perawat juga kadang-kadang ya perlu, nggak boleh jaim-jaim juga ya, seperti itu. Ya, jadi akhirnya anak-anak ini bisa happy-happy aja selama di rumah sakit gitu ya. Nah, ini mereka bisa bisa nyanyi bareng. Jadi mereka itu saling mengunjungi nih ceritanya, ya. Kemudian mereka nyanyi bareng. Nah, oke. Dan ini anak-anak juga eh, apa ya? Kalau di rumah sakit saya selalu bilang anak-anak karena ini kanker ya dan non infeksi, jadi mereka bebas sebetulnya mau kemana-mana. Makanya kita di rumah sakit ini kita siapkan 3 mobil ya. Jadi ini rumah sakit hebat banget nih. Punya mobilnya ada Ferrari. Ini kalau nggak salah yang Ferrari nih. Ya, jadi mereka bisa keliling bangsal selama di rumah sakit. Dan kemudian setiap kali mau tindakan, ya kita perkenalkan dengan alatnya. Ya, mereka boleh pegang alat yang akan digunakan. Kita punya playground di situ untuk anak-anak ini bisa bermain ular tangga dan lain sebagainya. Jadi apa? Ya, anak-anak ini itu tadi kan yang disebutkan bahwa kita ketika melayani anak-anak ini kita tetap harus memperhatikan proses tumbuh kembang mereka dan salah satu yang dapat memfasilitasi proses tumbuh kembang mereka adalah ya bermain ya pastinya. Jadi kita harus siapkan ruangan di mana mereka tetap bisa bermain sekalipun mereka berada di rumah sakit ya. Dan ini untuk anak-anak yang remaja kita bisa eh, main bareng istilahnya ya kita bisa lihat di sini. Kadang-kadang kita ada donatur yang beliin Lego jadi kita ini bikin rame-rame nih sama-sama untuk perawatnya ikut terlibat juga ketika anaknya main Lego ya jadi kita bisa makanya saya selalu bilang sama perawat-perawat saya tolong jangan hanya ada dinner station ya kalau boleh pada saat saya datang itu jangan perawat nggak ada dinner station tapi justru adanya di kamar-kamar perawat ya mereka berinteraksi dengan anak-anak di dalam seperti itu ya. Nah ini kalau nah ini sekolah ya anak-anak itu mungkin saya sering sampaikan banyak tentang hal ini bahwa pertanyaan pertama kalau seorang anak terdiagnosis kanker itu pertanyaan pertama yang mereka ajukan kepada kita adalah bukan aku bisa sembuh apa tidak tapi justru aku masih bisa sekolah apa tidak. Nah, itu kalau kita lihat di gambar yang kanan atas itu adalah saya bilang itu cikal bakalnya hospital schooling yang saya buat di rumah sakit saya sebelumnya. Itu ada seorang anak dari Pontianak yang namanya Hadi. Nah, Hadi inilah yang pertama kali bertanya kepada saya, "Dok, aku boleh belajar nggak? Kalau aku boleh belajar di rumah sakit, aku minta tolong Bapak kirimin buku-buku pelajaranku." Akhirnya saya bilang bisa dan Bapaknya kirimkan. Dan benar dia ternyata dia belajar. Akhirnya di ruang bermain itu kita bikinlah school hour-nya seperti itu ya. Dan akhirnya dia bisa belajar di situ di bawah bimbingan relawan yang setiap hari datang untuk membimbing dia belajar bahasa Indonesia, matematika. Dan kalau kita lihat yang bagian kanan bawah itu kita lihat ini anak mau ujian naik kelas ya. Tapi pada saat di ujian dia harus kemo. Nah, akibatnya apa? Kita kerjasama dengan sekolahnya, orang tuanya jemput gurunya apa eh, di sekolah dibawa ke rumah sakit di rumah sakit kita siapkan satu ruangan khusus buat dia ya di tempat tidur pastinya sambil di kemo dia ikut ujian dijaga oleh guru sekolahnya di situ ya nah itu ada anak-anak TK juga kita fasilitasi mereka dengan bermain apa apa menggambar melukis ya seperti itu. Jadi ini kenapa kita butuh relawan-relawan itu karena jujur kita dokter dan perawat nggak mungkin ada waktu untuk bermain dengan mereka. Jadi kita butuhkan apa relawan-relawan untuk bisa eh, membantu anak-anak ini ya. Kemudian bagi orang tua juga kita mesti memikirkan kesibukan apa. Jadi biasanya itu anak-anak ini mulai
istilahnya beraktivitas tuh sekitar jam 8, jam 9, sampai jam 12, dan kita beri kesempatan kepada orang tua untuk serahkan anaknya kepada relawan, dan orang tua, supaya orang tua bisa mempunyai me time buat diri mereka. Ya, me time itu mereka bisa isi dengan mereka mau tidur kek, mereka mau ke salon kek, mereka mau kemana kek, pokoknya jam 12 nanti jemput anaknya untuk makan, dan kemudian istirahat, nanti sore main lagi. Nah, kalau kita lihat ini, itu aktivitas buat orang tua ya, bikin kartu, bikin gelang dari manik-manik, mengajarkan merias wajah ya, seperti itu. Dan kadang ini ada seorang relawan yang mengerti tentang hipnoterapi, bagaimana kita kalau sedih bisa melakukan hipnoterapi pada diri kita sendiri untuk akhirnya kita bisa ya rilis dari apa yang hal-hal buruk yang mereka pikirkan. Nah, kemudian bagaimana kalau orang tuanya ada keperluan nih? Atau bagaimana kalau keluarga pasien bukan dari eh, keluarga yang tidak mampu? Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, ini ada satu contoh di mana keluarganya eh, harus kerja, sehingga orang tuanya mesti keluar, dan akhirnya kita di S.Psi kita punya relawan-relawan ya yang siap bantu anak-anak ini. Akhirnya kita ada dia belajar tarian soyu, istilahnya seperti itu ya. Ya, kemudian ya pengumpulan dana, ada yang nyumbang mainan dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita lakukan, dan itu pentingnya Instagram juga saat ini sebagai media sosial untuk orang luar bisa mengetahui aktivitas kita dan mengetahui apa yang sebetulnya kita butuhkan, dan mungkin mereka punya kelebihan eh, apa eh, finansial, mungkin bantu anak-anak ini ya. Nah, bagaimana kalau penyakitnya berat? Nah, ini juga nih, sebagai dokter harus kita akui selama belajar kita hanya mikirin hanya fisiknya saja, ya. Tapi dengan hari ini, dengan saya bicara seperti ini, semoga ini menginspirasi kita bahwa ketika kita menangani pasien, perhatikanlah bagaimana kita memperhatikannya. Ya, inilah kebutuhan pasien apabila mereka sakit dalam kondisi yang berat ya. Fisiknya apa yang mereka butuhkan kita bisa baca di sini semuanya. Nah, aplikasinya gimana? Ini contoh pasien saya, eh, inisial C, laki-laki 8 tahun dengan neuroblastoma. Masalahnya tumor primer ada di kelenjar adrenal dengan kelenjar getah bening yang besar dan mencekik aorta di abdomen. Jadi ini ada aorta, nah ini pokoknya kelenjar getah beningnya udah nyekik begini nih, seperti itu. Akibatnya apa? Kita konsulkan ke dokter bedah takut. Kenapa? Karena takutnya pada saat nanti dia angkat kelenjar getah beningnya, dinempel, pendarahan, akhirnya bisa meninggal di meja operasi. Dan kita udah coba dengan kemoterapi, ternyata nggak membuat kelenjar getah beningnya yang mencekik aortanya itu mengecil ya. Dan kita sebenarnya ada satu opsi lagi MIBG, tapi pasien menolak. Jadi anak yang menolak, bukan orang tuanya. Ya, jadi kalau kita lihat gambaran ini, kita lihat bahwa 75% neuroblastoma itu memang adanya di kelenjar adrenal ya, dan kita bisa lihat dia bisa menyebar atau metastasis ke kelenjar getah bening, ke hati, sumsum tulang, paru, dan sistem saraf pusat. Nah, inilah pendekatan yang harus kita lakukan sebagai seorang dokter. Nah, itu makanya saya selalu bilang bahwa dengan kita belajar paliatif, itu dapat melengkapi keklinisian kita. Keklinisian kita sudah kita dapatkan di bangku kuliah pada saat kita uh, masuk di Fakultas Kedokteran, kemudian jadi residen, bahkan jadi fellow, konsultan, ya. Itu semua untuk masalah fisik kita nggak ragukan. Tapi bagaimana dengan psikologisnya? Itu yang harus kita pikirkan juga, ya. Jadi untuk pasien dengan inisial C ini secara fisik ya, ternyata utamanya di situ ternyata udah menyebar ke sumsum tulang, kepala, bagian belakang mata kanan ya. Kemudian akibatnya mata kirinya udah kabur ya. Itu fisiknya. Secara psikologis gimana? Secara psikologis sebetulnya si ibu pasien dia masih berharap anaknya mau menjalani terapi ya. Dan di anak ini luar biasa hebatnya. Kenapa? Dia nggak mau di MIBG. Dia bilang kalau aku MIBG mendingan gue mati. Anaknya ngomong itu. Ya, itu makanya itu yang membuat hati ibunya sedih gitu ya. Tapi aku bilang, kalau kamu nggak di itu nanti nggak sembuh. Tapi apa yang dia bilang? Nggak apa-apa, aku udah tahu kok apa yang akan terjadi. Bayangin, anak 8 tahun bisa ngomong seperti itu. Dia tahu konsekuensi dari penyakitnya yang kalau seandainya tidak diobati.
ya. Makanya dia dengan kondisi dia penglihatannya kabur dan lain sebagainya, dia nggak ngeluh. Itu luar biasanya anak ini. Ya, aku pikir dia ngeluh, dia rewel, dia apa? Dia enggak. Ya, dia tenang. Secara sosial, pasien ini tinggal sama ibu dan neneknya, dan ayah pasien udah pisah dengan ibu pasien, dan ibu pasien bekerja di perusahaan swasta. Jadi, dan secara spiritual, keluarga ini beragama Kristen dan taat menjalani agamanya. Dan solusinya apa? Nah, untuk fisiknya yang sudah kayak gitu, ya udah nggak ada jalan lain, paliatif, ya kan? Tapi paliatif yang mana? Yang jelas pada saat itu belum end of life sih, kita hitung apa skornya, ya masih tata laksana gejala aja, gitu. Dan kita prediksi bahwa kalau sampai dia meninggal, kemungkinan meninggal penyebab kematian utamanya adalah pendarahan abdomen yang akibat apa kelenjar getah bening yang mencekik itu lama-lama lebar, namanya pendarahan, ya. Pendarahan akhirnya nggak bisa diapa-apain ya. Kemudian jadi goal of care-nya adalah tata laksana gejala, ya. Kemudian kalau sampai terjadi pansitopeni, karena kita tahu tadi salah satu penyebarannya adalah ke sumsum tulang. Jadi kita akan lakukan kemoterapi paliatif. Jadi kemoterapi paliatif adalah kemoterapi yang tujuannya bukan mengobati, tapi hanya untuk menyamankan, menghilangkan apa sel-sel neuroblastoma yang sampai ke sumsum tulang. Ya, itu secara fisik yang kita lakukan. Psikologisnya apa? Ya, kita harus mempersiapkan keluarga untuk menghadapi kemungkinan yang terburuk dan memotivasi mereka untuk tidak membawa pasien ke rumah sakit jika hal tersebut terjadi. Ya, sebab kita tahu bahwa ya ini kita nggak tahu di rumah sakit nggak ngapa-ngapain lagi, dan kita tahu bahwa saat ini tempat yang terbaik untuk seorang meninggalkan dunia ini bukan lagi di rumah sakit tapi justru di rumah, ya. Dan selama di rumah dia tidak ada pantangan untuk makan maupun beraktivitas, dia bisa makan apa aja. Nah, secara sosial kita tahu akhirnya anak ini pelaku rawatnya adalah neneknya, karena ibunya setiap hari harus bekerja, dan untuk kebutuhan sehari-hari mereka masih bisa tercover dari pendapatan ibu yang bekerja di perusahaan swasta tersebut. Dan secara spiritual kami menghubungi pendeta di mana mereka begereja dan memohon agar dapat memberi dukungan dan persiapkan keluarga dalam menghadapi situasi terburuk yang dapat terjadi dari sudut pandang agama yang dianutnya, ya. Nah, ini adalah si anak tersebut di rumah. Kita bisa lihat ya, dia matanya satu besar kayak gitu, dan satunya kabur. Tapi dia sama neneknya, ya. Tapi kita bisa lihat dia bisa asik aja main sendiri, ya, nggak ngeluh, nggak apa. Dia udah tahu konsekuensinya nggak diobati, ya. Itu udah ada tanduknya, karena kita tahu neuroblastoma salah satunya itu kepalanya jadi bertanduk kayak gitu. Inilah daily activity-nya dia di rumah, ya, dia main. Nah, ini satu contoh lagi, pasien dengan inisial V, di perempuan, 4 tahun 2 bulan, neuroblastoma juga, ya, tumor primernya di kelenjar adrenal kiri, sudah menyebar kelenjar ke getah bening, para aorta, dan otak, ya. Nggak bisa dibedah juga, kalau di otaknya juga neurosurgeon apa bedah saraf nggak bisa, dan juga tidak respon terhadap kemoterapi. Dan secara fisik tumornya udah menyebar ke sumsum tulang, ya. Dan bagian belakang dari mata kanannya, dekubitus, kita bisa lihat gambar di sebelah kanan, grade 3-4, ada gangguan menelan karena ya itu menyerang otak sehingga koordinasi menelannya kurang baik. Secara psikologis ayah dan ibu udah bisa menerima kenyataan yang ada, dan secara sosial anak ini tinggal bersama orang tua dan adik perempuannya. Pelaku rawat adalah ibu pasien dan ayah pasien bekerja, namun jika pasiennya dirawat, ya ayah pasien mau nggak mau harus bantu ibunya, ya. Dan spiritual lebih kurang sama dengan pasien yang pertama. Nah, inilah secara fisik yang bisa kita lakukan. Anak ini masuk dalam kategori paliatif, ya, berdasarkan papa skor yang ada. Tapi tentunya belum end of life. Ini makanya goal of care-nya masih tata laksana gejala, ya. Penyebab kematian utamanya adalah kejang karena penyebarannya ke otak. Dan kita butuhkan wound care pada saat itu untuk menangani dekubitusnya. Kalau pansitopeni, kita akan melakukan kemoterapi paliatif lagi. Karena ada gangguan koordinasi menelan, makanya dia makannya lewat untuk makan dan minum. Dan untuk mengurangi gejala neurologisnya, kita upayakan coba radiasi otak dan spinalnya, ya. Dan untuk psikologisnya, ya sama, kita mempersiapkan keluarga pastinya, dan anak ini juga tidak kita pantang-pantangin apa-apa. Dan secara sosial,
Tentunya kita harus pikirkan siapa yang bantu ibu pasien ketika pasien harus dirawat, ya. Karena kan dia masih punya satu adik lagi di rumah. Siapa yang mau jaga seperti itu? Nah, itu kita mesti mikirin juga tuh, ya. Kemudian kebutuhan sehari-hari masih bisa terpenuhi dari pendapatan ayah pasien. Secara spiritual ya sama ya, kita hubungin pendeta untuk mereka memberi dukungan secara spiritual kepada keluarga. Dan ya, itulah yang mesti kita pikirkan sekali lagi ketika kita menangani pasien itu ya. Jadi buat teman-teman sejawat, dokter maupun perawat ya, ketika kita menangani pasien, tolonglah pikirkan hal-hal tersebut. Ya mungkin memang kita di sekolah nggak dipelajari gitu ya, tapi dengan belajar paliatif ya semoga ini membuka wawasan kita bahwa kita harus memikirkan semuanya itu demi kebaikan pasien kita. Itu yang makanya selalu saya bilang kan, guru-guru itu kita selalu bilang, ayo kita harus melayani pasien kita dengan secara holistik seperti itu. Inilah holistik, ya. Makanya saya selalu bilang sekali lagi bahwa paliatif itu melengkapi keklinisian dari seorang dokter atau perawat yang merawat pasiennya. Dan pada akhirnya ini adalah gambaran di bangsal kami, di mana setiap kali seorang pasien menyelesaikan pengobatannya, dia berdiri di sini untuk membunyikan lonceng yang artinya apa? I did it. Mereka berhasil. Kita berhasil. Dia berhasil. Ya. Ini salah satu contoh pasien kita yang baru dengan spinal muscular atrophy di sini sebelum dia pulang, ya. Wow. Semua ini bang itu. Ya. Jadi ya sederhana saja sih sebetulnya ya. Bagaimana kita mulai mau memikirkan apa secara psikososial pada pasien-pasien kita selain dari masalah mediknya itu aja. Jangan lakukan terhadap orang lain apa yang kamu tak ingin orang lain lakukannya terhadapmu. Itu tadi bagaimana kalau mungkin kita harus punya pikiran seperti bagaimana kalau seandainya aku adalah dia dan dia harus disuntik tadi seperti yang saya bilang ya harus begini begini begini. Nah, itulah bagaimana cara kita memulai dalam pikiran kita bagaimana kita mau menangani pasien kita secara holistik khususnya menambahkan selain medis tentunya psikologis, sosial, dan spiritual. Oke, terima kasih dan semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Kembali ke Dr. Hana. Dr. Hana. Terima kasih Dr. Edi atas materinya yang luar biasa. Baik, selanjutnya yang terakhir, we have arrived at our final speaker regarding the art therapy. I will switch back to English. Our speaker is Mr. Kelvin Tang, Master of Arts, registered art therapist. He holds a Master of Arts in Art Therapy from LaSalle College of the Arts, Singapore. He served as a registered art therapist at S.Psi Hospice, Singapore for 6 years, from 2018 to 2024. He is currently work as a registered art therapist at Bali and adjunct lecturer at LaSalle College. He is pursuing advanced training in the body method of guided imagery and music. The topic will be healing beyond words, art therapy intervention for pain and emotional expression. Mr. Calvin, the screen is yours. Hello everyone, let me share my screen. All right, I'm assuming it's okay. Everybody's seeing it. Okay, good afternoon. So I will not reintroduce myself again. Thank you, Dr. Hannah, for the introduction. So my background, I'm going to jump right in. My background, it's from fine arts. So I did a master's much later. And then I have some book publications, chapters that have been published.
Whatever that's highlighted, I will use it in the content later. Likewise, for selected conference posters, these are just the genre of work that I've done before, and whatever that's highlighted, I will use it to elaborate in today's presentation in a bit. Okay, first I want to give a trigger warning because the content that I will be sharing relates to grief, bereavement, and I just want to give people here the permission to flow in and out of the presentation as you feel you need to. Because this topic could be heavy for everyone. We want to acknowledge, even as we want to see the person as a whole, we want to acknowledge that different people may have different lived experience right now at this point in time. So do feel free to leave the presentation if the materials get too much. And moving forward, I want to first do an acknowledgement for all the individuals, all my patients prior that I've served before, the family members who have given me the permission to talk about their stories. My wife, Vanita, who's also present today, she did all the translation for me in the slides that you are reading right now. And also for Jesus, who has been my every good thing. Now, why am I talking about acknowledgement first? Because palliative care has taught me that we always think there is time for goodbyes, there's time for thank you. But what if there isn't any? So on that note, I hope that you will also consider to say whatever you need to say to your loved ones whenever you get a chance, not wait till it's too late. So, what exactly is our therapy? This chart that you are seeing is something that I've brought into a lot of my sessions. Previously in the hospice that I'm working at right now, whenever I see private clients in my private practice, this chart, it's less scary than seeing art materials in the room. For example, people don't chart very differently. Whatever you see in the middle, right, that thing that looks like a volcano, different people have used to describe it. For example, one patient described anger. You know, when she cannot, when her husband don't understand what she's going through, the anger that she feels. Another patient have used that to describe headache. Now, the black lines that you see on the left, people have used to describe the chaos upon cancer diagnosis. Like I wake up and then my world feels like that. At the same time, another patient has used that to describe the churning in the stomach. Now, why am I putting this here? I wanted to show that there is very, very subjective experience to how we relate to imageries. And so I bring the question to you right now. After seeing a whole day of presentation, how do you feel? You don't need to answer me, but it's for you to think about. And sometimes we may have more than one experience that we are feeling. And that is what art therapy can cover. Everything that you feel and everything in between. So what exactly is art therapy? It is an evidence-based mental health profession. So we are tagged normally as art therapists or art psychotherapists, depending on which part of the world you are practicing. Now, point number two is what it's the makeup of art therapy. So visual art is one, 2D and 3D art forms, and we also tap on a lot of psychology theories, for example, attachment theory, human developmental theory, existential psychotherapy theory. Sometimes depending on where you work, if you work with families, if you work with a team, there is also systemic theory that we apply. Now, point number three, it's about the therapeutic triangle. Now, this I will elaborate a little more right now. So, triangular relationship. In this triangle, you would see there's 3 points. Yeah, art, the art therapist, and then the art maker. The art maker can relate to patient or anybody that is making the art. Now, the focus at the base is the relationship. The better the art therapist knows the art maker, the better we can understand or help you understand what you are making. A lot of the focus is on the art maker and the art because that is where they communicatively express themselves. They express themselves in a way through the art, and the art therapist's role on the left side is actually just to witness. Now, you notice the word witnessing is not I actively teach you
Witness means I'm seeing. I see how the art maker is making the art, and then I will have conversations about what they are doing. A lot of our training is to facilitate that conversation through the art making. And another background information, all art therapists that are registered have completed a 2-year full-time as DUA. So we need a master's level as entry point. So with that master's, we have a lot of clinical supervision hours, up to 750, depending on where you are registered. We have a research thesis, and then we need to put up a graduating art exhibition because art is a very strong component of the art therapy practice. Now, the credentialing and registration, depending on which part of the world you're in, they have different requirements. So I think a lot of medical professionals here, they're able to associate that with the continuing professional development. So likewise for us, it's the same. We publish, we present at conferences, and then we continue to give lectures like that, like what I'm doing today. So for that, I'm very grateful to have this chance to be sharing about art therapy with you. And then we go into what exactly is in the art. There is the interest of the person, right? And then who they are, what they believe in. And of course, we talk about a lot of unconscious materials that can be seen in the art, and also what emotional state they are in. For example, you may be able to relate, like, when you are angry, then when you do cooking, it affects the flavor. Because how you feel can actually be seen in a tangible way. Likewise, in art, when you're angry, the art will look angry. When you are at peace, the art will be at peace. And probably when you're grieving, it can be sensed in the art too. And that would also mean that everything that we see, the art is not only about making things pretty, not only about making beautiful things. Because if art represents the emotion, then maybe sometimes it's not as pleasant looking. I was given this topic, healing beyond words. One of the challenges is how do I talk about art therapy using words or without words? So from this point onwards, we will jump right into the clinical application. And then there'll be pictures and pictures and pictures. I figured most of you could be quite tired with seeing a lot of slides with words. So without further ado, we're going to jump into clinical application. Just bear with me a while more because I need to do the disclaimer. This disclaimer is important because the cases that are featured here are actually extracted from public media publication, which I am directly involved in. So these are actual cases that I participated in as a clinician during my time in the hospice. And also permission have been acquired from patients and family members for them to be seen and for the work to be talked about. Pseudonym has been used for confidentiality reasons for some of the cases. Artworks have been recreated that you are seeing here, also for confidentiality reasons. And also, if I talk about cases that examples that are with other collaborators, other art therapy spaces, permission have also been sought from them. Okay, so now let's jump into actual cases, actual presentation. A hope beyond cure. Now, this is extracted from one of the posters that I've submitted for the 14th Asia Pacific Hospice Palliative Care Conference. So this is actually a digital conference happening during the pandemic period. And the open access, you can actually find out more about this poster. Read it for yourself if you wish to at the link that is attached below. But I'm going to go into sharing with you a little bit about this case. So Sandy is not the real name of the patient. She's actually a 55-year-old lady, Christian. Now her faith is important. So she's diagnosed with rectal sigmoid cancer. And according to doctors, she actually has about 3 months prognosis.
So when she was referred, it was a lot about, to engage her because social support is not very present. And if we recognize palliative care, it's also about the four domains of pain: physical, psychological, social, and spiritual. So as I share, maybe you can also think about what aspects of pain the patient could be suffering from, and what would you do as a clinician. So I want to highlight that the main support right now is from church, because for her, Sandy is actually part of a healing ministry in church. So she has witnessed prayers and then miraculous healing, how God have healed people through her own prayers. And right now she's actively dying, diagnosed with a terminal condition. So how do we negotiate trajectory, grief, and then dying, and then everything in between? So she's also very fiercely independent. Now, when she was referred, it's also because she told the doctor she wants to die. Episodes of pain, actually, we need to wish for hastened death. I think this has been covered by presenters earlier, and be not being able to accept her diagnosis. So these are all that happened. And the artwork that you see there is actually something that she showed me much later. It was meant to be a gift for one of the consultants. She made this very early on. Her plan was that when she gets better, when she heals, she wants to give it to the consultant. But we know much later that it did not happen. But it doesn't prevent her from expressing the anger. Now, the reason for referral is actually for meaning making and to address existential issues. For art therapy services to exist in a hospice setting, we need the strong support of doctors. And I'm talking to a lot of doctors here that's listening to this, because your referral will give us jobs. Your referral will give us what we need to do. So referrals from doctors is one of the primary access that patients can have for art therapy services. And some of the things that we have done in this session is also to focus on what we can continue to support this lady. So what was some of the outcomes that we've achieved? So we provided art therapy twice a week. The focus is really to give her this safe environment that she can express what she wants to. Those of you who are familiar with grief processes, you know that it's not very clear. It just oscillates, and sometimes it's so messy. Everything can happen at the same time. So a lot of time, art therapy happens. It's really to allow her this distraction and this connection. Why are we ended up doing what we do is because at some point, Sandy shares with me that she always dreamed of being a furniture maker. She wants to make her own furniture. Of course, right now we know that making big actual furniture is not possible, so we actually ended up making small furnitures. Now, the photos that you see, it's actually something that I took of her at her request using her phone so that she can share with her friends what she's been doing in a hospice stay. Now, these are all available also on the same link spotted on the left side, because these are all part of the poster presentation. I will not go into the whole table. You can read it for yourself at the poster presentation, but I wanted to highlight that this is not a very common case because patients actually outlive a prognosis. Now, why am I talking about this? Because sometimes when we are focused on journeying with somebody, we can be caught in their narrative. Now, each time I remember I see Sandy, she will be trying to talk about, how she's been given a 3 months prognosis, but she's still here. Why is she not getting better? But when I have conversations with the doctors, with the medical team, that itself is a miracle.
The fact that she is diagnosed with this extensive disease and that she's still walking around, that she's still able to go for art therapy, physiotherapy, almost on a weekly basis, that itself is a miracle. But for her, there's always episode of anger because she's just trying to get better, but she's not getting better. She get angry with the medical stuff. She get angry with me. So a lot of time, having that space is to support her, is to support the oscillation of how she feels towards all of these emotions. I'm going to stay on this slide for a bit because this is what she made at the end. Now, I want you to take a look at what she has made. At some point, you would know that as cancer progresses, your body gets weaker and weaker. Sometimes what the art therapists do, earlier I talked about bearing witness, we observe. One of the observation skills and intervention skills that art therapists do is we observe how the person will make the art. How she always measure 3 times before she make one cut. How she will always want everything to be as accurate as possible. Now, when she no longer is able to make her own art from August onwards, that is when I start to do art on behalf. Now, I create the artwork based on this instruction on how she would make art. Stay true to how Sandy would have made this art. And what you are seeing, it's based on what she wants to express, Psalms 23, when she would be dining, having this feast with the Holy Trinity. Now, for somebody who rejects death right at the start, she's able to talk about heaven. She's able to talk about where she would be following her death. Of course, this don't come direct. This come with a lot of negotiation in between. Some of the sessions, we don't really get very far. It's just a space that I push her out to the garden and then she just spend time to pray. But at the end of the day, what I want to highlight is there is always hope for the everyday. There is always hope when we attend to the person. I have also been tasked actually to share a little about the different kind of supportive intervention. Earlier, Sandy kind of self-referred her for art therapy. And then I have an example where I have a patient who I remember she told me one of the first sentence when I entered the room, I hate art. I hate art. Don't ask me to make anything, please. Of course, when you come with the role of an art therapist, when somebody tell you they hate art, you would be wanting to think, okay, is there anything further I can do for you? And of course, we don't immediately face rejection as is because it is just part and parcel of people. At some point, if they really reject us, we won't continue to engage. Maybe they prefer something else. But I wanted to bring our attention for this case to the patient's immediate environment. The conversations shift to the flowers in the room and also assuring that we don't need to make art if you don't want to. We don't need to know what happened prior to that, but we want to acknowledge about the here and now. We want to acknowledge that maybe there is fear, but we also want to acknowledge that there is beautiful flowers in the room. And when we move the conversations into the beautiful flowers in the room, patients start to open up. That she used to do flower arrangement for church. And this is an important thing because the sessions following that when I see her, we ended up doing flower arrangement. So you may be thinking, oh, what power is there in flower arrangement? This is something that I learned. The impermanent nature of flowers are a very, very powerful tool for us to have conversations about life and death. Each time we rearrange flowers, she cut away those that are dying. She rearranges whatever that's left, and then the flower bouquet became smaller and smaller and smaller.
And through that, we start to have conversations about what it means as she deteriorates. At some point, we start to talk about, if she wants to express her appreciation to the medical and nursing staff who's been taking care of her. So I brought in some artificial flowers because artificial flowers don't die. And then she made an arrangement, a flower arrangement for the ward staff to thank them and also to be remembered by. Sometimes when we feel helpless, the environment will give us enough things to engage the person. So don't forget. And also, I want to bring up another case. This is a lady in her 40s. The referral reason for her is actually anxiety towards death. And so, what exactly was done for her? Now, we ended up talking about dying and spirituality. But how, if you wonder? Through art. Now, earlier I mentioned that my background was in arts. So this is where it comes in handy. This is not the work that patient did, but this is an artwork that I referenced directly from Taiwanese artist Cai Jiawei. So she writes the Heart Sutra on ephemeral materials like flour. She writes the Heart Sutra with Chinese ink on tofu, on incense, on tree bark, and on lotus leaf. The idea is about impermanence, about the fact that life will fade, life is fleeting. Through discussion of this artwork, I managed to breach patients' faith and the whole concept of death into the session. So what result is actually a whole calligraphy writing period. This does not happen in 1 week. This happened over the span of weeks. But the outcome is that she's able to focus away from the anxiety because there's just this whole thing of this whole to-do list, this thing that I need to accomplish this, I need to accomplish that. So through calligraphy writing, she recognizes that she's able to calm down. She's able to, through the writing, attend to herself. And for those of you who are familiar with repetitive art making or who practice calligraphy, will be able to identify that this art form allows for regulation. It allows for you to calm yourself down and also to focus on one character at a time. And that's exactly what provided Agnes this opportunity to regulate herself. And of course, these are photographs that is published on the newspaper with permission. And the open access for the article, you can read further if you wish. The link is at the bottom. And earlier I talked about anger. What happens when we have an angry patient? The one of the directive I would always prepare with me, it's a paper with a circle in the middle. And when I encounter somebody who's angry, I will simply ask them, this range of colors. Most of the time it's oil pastel. Now choose a color that represents anger for you. And then fill up the circle. Allow the anger to go in to the circle. So you can feel the energy discharge, the anger that's discharged. Sometimes you get anger that is being contained, but sometimes when anger is very, very difficult, the anger flows out of the boundaries. That is when anger is beyond what can be contained. Now, for example, this experiential is also done with one of my patients before. Now,
What spurs the anger is because she's not allowed to drink water because of water retention. So the consultant has given very, very strict instructions that there's fluid restriction, right, for every day. And then she gets so angry that before we can talk about anything, we need to get the anger out of the way. Now, this is a replica of what has happened. When anger needs to be discharged, art allows that way for anger to be discharged. And of course, earlier I talked about, how important it is for doctors to support the work we do. So I remember when we were presenting before, and then we had a question from the audience. Can the medical and nursing staff actually deliver art therapy or music therapy by themselves? It's very heartening to hear one of the consultants, he just turned on his mic and then he just mentioned this example, will you expect a surgeon to be operating on themselves? You wouldn't, right? And right now on this note, I wanted to also highlight that art therapists are not able to deliver music therapy because music therapy is by themselves a registered profession and they are also specially trained to use music for therapeutic purposes. But for us, we focus on art, but of course, everybody have the access to use art for therapeutic purposes. But to be able to deliver it as clinical art therapy, that itself, it's still preferably done through a registered art therapy professional. So if you do want to have conversations about how we can bring art therapy into your organization, we can keep in touch and then we can continue the conversation later. But right now, I want to bring us back into patient work about legacy. Now, this is also one of the cases that I have had the privilege to be journeying with. Also, Valentine's Day, it's around the corner, and this is also related to love. I think earlier Dr. Vanita highlighted that grief is a form of love. And I think this is also a very appropriate example to talk about how legacy work can be an extension of love. So this gentleman, he's in his mid-40s, and he was referred to art therapy because when he was admitted to the hospice, I remember the notes that was given to us by the social worker and the doctor was that he's actively dying. And then his wife is pregnant and his family is actually actively grieving the fact that patient is actively dying. He's diagnosed with liver cancer. So we would know that for liver cancer, the trajectory it's very, very short. And by the time he gets admitted to the hospice, he's already jaundice. So we have a very small window. So what exactly did we do upon receiving the referral? We explore clinical goals with patient. Why not patient? Because he's on medication and he's sleeping. So we don't wake somebody up just to ask for clinical goal if family members are around. We try to explore with the main spokesperson. So when we explore the clinical goals of what they hope to achieve, there was this two level, one to support immediate family, which is the wife, and also patient's extended family, because they are not, they are from Malaysia, so the whole family actually it's present right there. And what we did, we introduced handprint. I think earlier, one of the presenters also talked about handprint, but right now I want to unpack it a little further. So for art therapists, this directive is very, very intentional because I have a canvas with me. So if you can imagine, okay, it's not showing up. If you can imagine a canvas, right? There's the wooden frame, and then behind the wooden frame, there's always that recess. So the wooden frame, the canvas is stretched across, and then there's a recess. Now, why are we introducing handprint? Is because when somebody else's hand is on the canvas goes in. Now we introduce support from the back. We want another family member to support the person doing the handprint. So this is actually a family collaborative work. The hand that you see in the middle is the parent's
is the patient's parents. So we invite patient's parents first to put their hands in, and then everybody else around. The negative spaces, the white spaces, is meant for messages writing. This becomes a whole legacy work for the family to come together beyond the patient himself, which his hand is the yellow one on the right. So this is to support the extended family. And then we go further. Now, earlier I mentioned that patient's wife is expecting. And then also to support patient's wife who's grieving. Now we have decided to do 2 handcasts. Why 2? Because the first one is for him and his wife, which is in the picture here. Now, what you do not see in the picture is the whole collection of healthcare professionals around. We have the doctors, we have the nurses, we have the physiotherapists, we have the social worker, and then there's me. And then, of course, the communications person taking the photo. Everybody is there in the room to make sure that patient is comfortable, to make sure that the wife and him are able to do the handcast in the most comfortable position because he's bed bound by that point. And to sit him up, we need the help of everybody. And the conversation that I have with them is that they want their wedding band to be seen. So right now, what you are seeing is the wedding band that is shown when their hands are touching in the handcast. And then the other one is actually an open hand because we talked about how we want the child to be able to touch the father's hand. Now, the child, it's due to be born 2 months later, but we know that patient's disease trajectory will not allow him to see his son. So we need to preempt, we need to acknowledge that there is potentially death that could happen and go ahead with the directive. And long story short, it's been published that patient passed on shortly after the work is done. And this became something that the family keeps for themselves to remember patient by. Now, we also talk about seeing the whole person. And right now, I want to touch a little about how art therapy can support clinicians in training. This is also very specific from a book chapter that I will be publishing by the end of this year. So I provide art-based supervision for clinicians in palliative care. I want to focus a little on the cycle of layering. If you notice, a lot of time we go into meaning making. Like when we make art, what does it mean? What is it trying to say? But when we are dealt with a lot of complex emotions, sometimes we forget that we are also humans as clinicians. What happens when our patient die? What happens when we deal with all these emotions inside us as clinicians? How can I settle the chaos of human feeling? Through art, we are able to explore 1, 2, 3, the cycle of layering. Meaning making is not important. Why is it not important? I'm going to guide you through very quickly content that I've included in the book. So right here we are seeing a painting that is part of the supervision from my supervisee. So when we talk about this process, it's more than what it's just painted on. It's about the symbols that potentially could come up. When we are at this stage, we are talking about, what are your goals for palliative care attachment? Why do you want to come into palliative care, to do your clinical attachment? Now, she talks about how she wants to learn about human connection, which is the vermilion red tone that she uses. And then the opposite of it is the numbness towards human connection. And then when she paints it, what we didn't realize is that we see an eye, and then that eye becomes an embryo, the symbol of life that also exists in a space that we talk about serving people who are dying. In art, tensions can exist.
And how the tension can exist, we can see it in a visual way. This is not even talking about patients' work, but this is talking about how it can support clinicians. How can there be life when we are supporting someone who's actively dying? And then when we further, this is on the same canvas. If you notice at the canvas, the eye is still at the background, but it's been worked on. This is one of the methods because we want to use the canvas to continue to work on, like how we grow as a clinician. What you are seeing here is a conversation that I have with my supervisee. Now, she started to add clay on the canvas. Now, this is in parallel because at some point she talks about, how clay, when it's cold, when it's dry, it's cold. It mirrors about touching someone who is actively dying. This evokes or gives us the opportunity to talk about touching your patient. And I remember reading literature about how patients who are actively dying, they are very, very touch deprived. Nobody touched them anymore, but yet the skin is the biggest organ of our human body. And why are we not introducing a more humanistic way to care for somebody? This, for example, the art allows us to bring into conversation what it's needed to process this resistance to want to have physical contact, to even just touch the hands of somebody who's actively dying. Perhaps clinicians in training could have anxieties that they find it very difficult to talk about, but art is able to bring that up without them even knowing. And then community. How art can support grief in the community. I think earlier some presenters also talk about grief, right? Why have you not moved on? It's been 3 months already. But, sometimes it's only been 3 months, and why are you asking me to move on? Why not move in to grief? Sometimes you hear comments about, there's light at the end of the tunnel. But what if light is also present right there in the tunnel? So earlier this year, actually just last month, I ran a workshop in Singapore focusing on grief. So we talk about the materials, we talk about grief objects. So I invite people to bring things that represent grief. One of it represent themselves, the other one to represent the person that they are grieving, the subject that they are grieving. And then we have conversations about it. The goals is really to acknowledge that grief is very, very subjective. There is no right or wrong. It's about recreating the connection between the self and the subject of loss. Because a lot of time when grief happens, it's about separation. But for this directive, for this workshop, art brings grief together. Grief about you and what you have lost coexist in the same space. Again, so one example is when participants are invited to talk about objects, things that represent them, which include water, things that represent somebody that they have lost, includes a phone case, sometimes even keychains or watches, things that are very common, things that you have around you, but yet the stories that is attached to it, it's so different. It represents the person that we are grieving. It represents the people that we used to love or still love, still matters to us. And with that, we invite them to bring this into the canvas. We recognize that with grief, again, there is separation.
But with art, we are able to bring it metaphorically together in one space. The canvas itself again holds opposing emotions. The canvas can, and art can do that. Now, even as I conclude my presentation, if you one of the very, very summarize. The intention is connection. The intention about art therapy, it's connection to self, connection to the diagnosis, connection to grief, connection to people around that is important, connection to social circle, connection to the higher being. The intention is always about connection. And just some concluding thoughts, I'm going to cite the film, Patch Adams is one of my favorite films, to bring focus on the fact that if you treat a person, you will win no matter what the outcome. Art and medicine is not that much difference because the focus is on the person. So when we treat the person, when we focus on the person, when we ask the person about who he or she is before the diagnosis, about who he or she loves, about what they like to eat, just check in with the person, greet them by name. There is already a win. They feel seen by you, and that is important. And of course, we are familiar with the African proverbs. You know, it takes a village to raise a child, but today I want to introduce to you the second part which I've learned, because it also takes a village to send somebody off. Palliative care is one of the unique fields that I have acknowledged and seen what teamwork can bring. And on that note, I want to end and thank everybody here for your kind attention. Okay, thank you, Mr. Kabul. Kita akan memasuki sesi tanya jawab panel untuk 4 narasumber terakhir. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana menghadapi psikologis anak yang pendiam? Karena anak dengan penyakit keganasan cenderung merenung saja. Mungkin boleh dibantu dijawab oleh Ibu Elizabeth? Atau dengan Dr. Edi mungkin? Oke. Ya, kalau pertanyaannya bagaimana kalau seandainya anaknya pendiam ya, seperti itu ya. Ya tentunya kita mesti explore anak ini ya apa kegemarannya apa ya. Kita bisa melakukan pendekatan seperti itu sih. Seperti contohnya saya pernah punya pasien dia pendiam atau bahkan ya pendiam bukan pendiam ya tapi mungkin dia takut atau apa ya seperti itu. Akhirnya kita cari informasi dari orang tuanya. Ternyata apa yang terjadi? Dia rupanya dia hobinya senang main drum karena kebetulan dia adalah anak seorang anak pendeta yang tinggalnya di gereja di konsistori seperti itu ya. Dan dia selalu karena di gereja itu ada drum, akhirnya dia sering memainkan drum dan dia sangat suka sekali dengan pemain-pemain drum dunia. Dia tahu semuanya pemain drum hebat semua di dunia ini. Dan akhirnya suatu hari saya ke pasar, dulu zamannya era masih beli video-video murah itu yang harganya cuma 10 ribuan kayak gitu ya. Akhirnya saya beli itu dan akhirnya ya pada saat dia kita berkomunikasi, saya kasih lihat video tersebut dan dia seneng ya. Dia mulai kelihatan tuh mukanya. Cuman aku bilang eh, apa? eh, aku akan kasih lihat drum eh, video ini, tapi kamu harus ngomong dulu. Nah, kayak gitu caranya. Apa yang kamu rasakan? Nah, disitulah kita pendekatannya sama anak-anak ya seperti itu. Kadang-kadang kita bisa melakukan pendekatan berdasarkan hobinya atau apanya ya. Jadi akhirnya sejak itu anak itu mulai eh, apa bisa diajak ngobrol. Kalau ditanya mau jawab ya seperti itu. Jadi ya itulah kita
banyak pendekatan lainnya. Salah satunya ya lewat hobinya, atau dia lihat pengen apa, dia apa, anak itu modelnya yang seperti apa, seneng apa. Nah itu kita bisa menjadikan itu sebagai sarana pintu gerbang untuk kita bisa apa apa ya istilahnya, melakukan apa yang ingin kita lakukan terhadap dirinya, termasuk kayak misalnya ambil darah atau diperiksa supaya nggak nangis ya, seperti itu. Itu sih mungkin, karena Kak Lisa mungkin bisa bantu. Mungkin saya lanjutkan ke pertanyaan. Baik, izin saya lanjutkan. Kak Lisa lagi ada pasien, jadi mungkin dia. Oh ya, siap. Apa? Baik, izin saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Kondisi sosial budaya sangat mempengaruhi keadaan banyak orang, sehingga hal ini akan berbeda-beda setiap negara. Bagaimana pandangan Anda mengenai hal ini, terutama terkait perbedaan budaya yang signifikan antara budaya timur dan barat? Mungkin boleh dibantu jawab oleh Dr. Bonita. Baik, terima kasih. Betul sekali, perbedaan budaya itu sangat mempengaruhi pelayanan dan pendekatan kita, sehingga seperti yang tadi disampaikan, kita harus mempunyai cultural humility dan competence, artinya kita senantiasa berusaha untuk ingin tahu apa yang menjadi latar belakang tiap pasien, sehingga kita bisa menyesuaikan diri dan terapi yang akan kita berikan sesuai dengan latar belakang budaya pasien, yang tentunya akan mencapai outcome lebih baik dengan compliance lebih baik. Jadi langkah praktisnya adalah satu, dalam menghadapi setiap pasien individu, kita belajar untuk banyak bertanya, ingin tahu dan mendengarkan pasien dengan latar belakang budayanya. Dan yang kedua adalah, mungkin saya juga ingin mendukung karena kita belum banyak penelitian-penelitian dalam budaya Indonesia terkait dengan perawatan paliatif dan persepsi pasien dengan budaya Indonesia. Kita bisa mengadakan penelitian di bidang itu ya. Mungkin itu saran dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada nutrisi dan edukasi nutrisi yang diberikan dan edukasi seperti apa untuk keluarga yang mengurus pasien dengan kondisi tersebut. Mungkin dari dokter Edi atau dari dokter Pinta. Pertanyaannya apa, Dokter Hana? Nutrisi yang diberikan dan edukasi seperti apa untuk keluarga yang mengurus pasien kondisi tersebut. Mungkin yang dimaksudkan dengan kondisi penyakit serius seperti untuk caregiver, untuk keluarganya. Edukasi apa yang bisa diberikan? Edukasi kepada caregiver agar yang mengurus pasien dengan kondisi penyakit serius. ya gini loh, tadi Dokter Feni itu sendiri bilang tuh kan bahwa caregiver juga perlu self care, itu pastinya ya. Jadi memang harus ada waktu di mana dia bisa apa istilahnya, memikirkan dirinya sejenak, membuat dirinya untuk dia refreshing dan bisa itu kembali ya. Jadi artinya ya nggak salah untuk menjaga pasien ini menjadi pelaku rawat yang baik buat orang yang dia kasihi, tapi dia juga harus menyadari bahwa sebagai manusia biasa kita punya kelemahan dan keterbatasan. Nah, itulah makanya self care itu diperlukan ya. Jadi kalau aku bilang ya makan tetap harus teratur. Kalau memang bisa istirahat ya istirahat. Kalau memang dia tidur ya kita ikut tidur aja sekalian supaya itu. Nah, tapi pada satu titik dia lelah, ya dia harus bilang oke, aku mesti mundur sejenak untuk aku bisa apa, merefresh diriku lagi sebelum aku menangani
atau menjaga anak ini lagi. Mungkin itu sih ya. Jadi kalau aku bilang ya tetap usahakan makan teratur, istirahat teratur. Tapi ya kalau dibilang, ya gimana saya mau istirahat? Biasanya kalau dibilang sih kayak gitu, gimana aku mau istirahat? Ini anaknya bangun terus, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nah itu makanya kalau kita lihat tadi yang contoh yang saya berikan kalau penyakit berat itu ibunya harus di rumah sakit, masih harus mikirin anaknya yang di rumah gitu ya. Nah saya punya pengalaman tuh saya belajar justru dari pasien saya. Uh, Ibunya udah meninggal, dia tinggal sama bapaknya, anaknya kena kanker otak. Nah, kalau bapaknya nggak kerja nemenin anaknya, dia nggak dapat pendapatan, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, aku lihat nih tiap hari ada ibu yang nemenin anaknya, tapi ibunya kok ganti-ganti mulu tiap hari ya, gitu kan? Aku jadi bingung nih, wah, oh banyak banget nih ibunya hari ini ibu A, besok ibu B, besoknya ibu C gitu ya. Aku bilang kenapa ganti-ganti tiap hari? Akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya nih ibu-ibu dari mana. Ternyata mereka dari gereja seperti itu. Jadi mereka akhirnya mau membantu si bapak ini untuk menemani anaknya dari pagi sampai sore bapaknya pulang kerja. Apa malamnya bapaknya yang jaga anaknya seperti itu. Jadi eh itu aja yang harus kita pikirkan. Tapi aku bilang tuh ide yang bagus tuh dari keluarga ini ya dan itu yang harus kita mesti pikirkan juga tuh. Gitu. Apa hal-hal seperti itu yang mungkin kalau kita kita nggak belajar paliatif kita nggak mikirin sampai sana kali, benar nggak ya? Kita mikirin yang penting udah dirawat, terserah lu mau jaga mau nggak, yang penting ada yang jaga gitu kan. Nggak gitu juga. Saya bahkan punya pasien lagi, ibunya polisi kerja, anaknya harus kemo. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ditemenin justru sama apa? Sama cleaning service-nya rumah sakit. Itu udah deket ya sama itunya. Jadi dia yang jaga anaknya selama ibunya kerja seperti itu. Anaknya udah deket sama cleaning service-nya, digendong, dia apa, diajak makan semuanya. Ya, jadi ya itulah apa hal-hal yang harus dipikirkan secara psikososial sampai ke sana tuh kalau kita harus pikirkan demi pasien kita gitu. Itu sih kan. Dokter Terima Venita mungkin ada yang mau tambahin? Kasih dok, mungkin saya izin menambahkan juga ya kalau untuk pasiennya sendiri ya sebagai caregiver gimana. Ya nomor satu kan sesuai indikasi medis. Memang kalau memang ada restriksi cairan mau nggak mau misalnya. Tapi secara umum kalau pasien-pasien saran saya adalah makan tuh harus happy. Artinya secara umum yang saya tahu kalau pada pasien terutama di stadium lanjut atau di end of life care itu tidak ada pantangan makan yang sangat strict sekali. Karena pasien mau makan saja itu sudah syukur gitu. Dan pesan saya, makan itu jangan sampai berantem. Karena nggak jarang kita nemuin pasien, misalnya saya pernah dapet ya orang tua sama anak. Anaknya itu cuma mau 2 suap mie instan. Berantem sama ibunya teriak-teriakan sampai nangis-nangisan berdua sampai aduh. Menurut saya nggak worth it. Kalau karena 2 suap makanan yang anak itu pingin, karena secara teori ini nggak baik untuk pasien kanker dan lainnya sampai berantem, menurut saya nggak worth it. Ya, jadi kita harus seimbang. Makanan itu nutrisi bagi tubuh dan juga jiwa. Jadi harus happy juga ya. Menurut saya di perawatan paliatif kita harus mengingat kita memperhitungkan resiko manfaat bagi pasien, tapi kita juga ingat ada faktor psikologis dari nutrisi. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi untuk Dokter Benita. Kenapa akhir kehidupan sangat penting dibicarakan? Untuk ada pertanyaan untuk Dokter Benita, kenapa akhir kehidupan sangat penting Baik. untuk dibicarakan? Jawaban saya simpel ya, karena semua manusia di dunia, termasuk kita semua, akan mengalami akhir kehidupan. Jadi penting dibahas supaya harapan kita semua orang juga menjalani akhir kehidupan dengan damai dan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Maybe the last question for Mr. Kelvin. Are there any simple art therapy activities that can be implemented in clinical settings by doctors or psychologists? I think one of the examples recently we used for one of the World Cancer Day group, it's having a paper with paper, yeah,
maybe a big, larger paper, we have 3 circles. This is really for you to maybe help to explore patient's goals, like 3 circles. One circle it's about your past, one circle is about present, where you are, one circle is about the future, what you hope to achieve. And then you just put in images. You can draw anything inside. So it's just a paper and circles. I love circles because it allows you to really understand what is inside and outside, the internal, and then external environment. So hello. Okay. Okay, I'm not sure where did it stop. Um, Circles? Inside, outside? sorry. Where did it cut off? Sorry, I left and then I came back. You left when you mentioned about the past, the present, and the future. Oh, that's it, yeah. Okay, thank you, Dr. Eddie. Okay, so I always work with circles because circles allows you to immediately see what is inside and outside. So what people normally put inside the circle, it's inside them, and then what is outside normally translates to external environment. So I think it's also important. This directive is very useful because clinicians kind of need to know what patients' goals are. So I think it's something that we can all use very safely. So sometimes if you worry, maybe you are not very comfortable with art materials. You can have magazines, you can print many pictures and then you cut out. And then you can ask, the patient to choose. They can just stick inside pictures, try to stay with pictures. Like maybe, in the future, what pictures I want inside. Right now, where I am. Of course, having that, you need to prepare pictures, then you need to prepare some pictures that are not so happy because we need to acknowledge emotions. So you have a mix of maybe happy pictures or pictures that is not so happy to anticipate. So on our end, we try to plan the directive to anticipate. So that 3 circles kind of give you where patient is now, what happened when I got diagnosed, and then what my wish is. I think this would be a good way to allow them to explore without using words. And then maybe if it helps, try to ask them about what's inside the drawing or what's inside the artwork. Like, oh, why do you choose this? Not what you see, but ask them why they choose certain things. So always go back to them. And I think Dr. Eddie would probably have a lot of fun because there's a lot of children. Children will be able to express very quickly with art materials. But I think with adults, maybe you need to prepare more structure. So maybe magazine cutouts or things that you find on the internet you want to print out, and that might help. Yeah, 3 circles, past, present, future. Thank you very much. Mungkin Dr. Edi mau menambahkan? Oke. Baik, terima kasih atas diskusi panel yang luar biasa. Hadirin sekalian, kita telah sampai di penghujung acara. Poster sudah dapat dimulai sekarang. Batas waktu pengerjaannya adalah 15 Februari 2026 pukul 16.45 WIB. Panitia akan memproses verifikasi berdasarkan data kehadiran dan pengerjaan tugas di MS.
Bagi yang tadi belum terverifikasi atau salah input email, mohon segera melapor ke panitia dan pastikan Anda telah mengikuti webinar ini secara penuh agar kepesertaan Anda tidak dibatalkan. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta. Saya Dr. Hana Kristina pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.